Lamsugo jatona Swrangchati Kokborok Koktwma tini nar kita akhirin deporma tini ni Kokborok Koktwma ungka Yuga khlai ke hunke borar ni sagduk mangduk kaham krongkai toniwo aboni bagoi joto borar yuga khlai nango abo nini ani joto ni bagoi kaham ungnai corona virus poire beremo rang thongno kaham pen tonika tabuk urni beremo kaham pen toniwo आज 21 जून आंतर्जातिक योगा दिवस आंतर्जातिक योगा दिवस 2021 উদযাপন উপলক্ষে কেন্দ্র সরকারের যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তর এবং রাজ্য আয়ুষ মিশনের সহায়তায় এখানে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে যোগা দিবস উদযাপনী অনুষ্ঠান। আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন হিসেবে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন ত্রিপুরা রাজ্যের মাননীয় জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়। আজকের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ভাষণ আলাপিত করছেন ত্রিপুরা সরকারের যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী মনোজকান্তি দেব মহোদয়। আজকের অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন মাননীয় বিধায়ক শ্রী কৃষ্ণজন দাস মহোদয়, ত্রিপুরা সরকারের যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তরের সচিব শ্রী সৌদিন্দু চৌধুরী মহোদয়। সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদের সচিব শ্রী অমিত্র মহোদয়। অনুষ্ঠানের সভাপতি ভাষণ আলাপিত করছেন যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা শ্রী সুবিকাশ দেববর্মা মহোদয়। উপস্থিত আছেন ত্রিপুরা রাজ্য এনএসএস আধিকারিক নোডাল অফিসার আয়ুষ ডক্টর চিত্রজিৎ ভৌমিক মহোদয় এবং যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকবৃন্দ। অনুষ্ঠানের শুরুতেই উদ্যোক্তা মণ্ডলীর পক্ষ থেকে সম্মানিত অতিথিবর্গকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা। এবারে মঞ্চে উপবিষ্ট সম্মানিত অতিথিগণকে পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়েছে। আরে কেউ একটা দিচ্ছে না ভালো আছে আপনার দেখা গেছে না বৌদি মারা গেছে দাদার তো ছেলে মেয়ে নাই তো আমরাই দেখতে হয়। Before going to our practical session, first of all, we are chant our yoga sana mantra. Yogena chittassa patina vacham malam sharirasya dharvedena yat prakarantam prabhamunam patanjalim pranajalim pranadosmi patanjalim pranajalim pranadosmi. Request to everyone, please sit down on your mat. First of all, opening prayer. Sit any comfortable meditative posture. Padmasana or Sukhasana. Hands should be Yana Mudra. Hands placed on your thighs.
Slowly and gently open your eyes. Make sure your spine is straight. Concentrate on your breathing process. Here we are just 3 times Omkar. Take a inhale. Adapt Namaskar Mudra. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunatu Sahaviryam Kairvavahe Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Release your hands. Feel the vibration system. Now slowly and gently open your eyes. Now stand up, stand in asana. আমাদের যে স্ট্যান্ডিং পোস্টারগুলি আছে প্রথমে আমরা করব বৃক্ষাসন। তো আমরা প্রথমে আমাদের বাঁ পা দিয়ে করব। ফার্স্ট বাঁ পা আপ, রিল্যাক্স। নেক্সট ডান পা দিয়ে এবার করবো আমরা Vrikshasan. Its regular practices increases concentration power. It strengthens the left arm. Relax. আমাদের দ্বিতীয় আসন হবে ত্রিকোণাসন। আমাদের পা আমরা আস্তে আস্তে ছড়িয়ে দেব। আমাদের বডি ক্যাপাসিটি অনুযায়ী আমরা আমাদের পাগুলো ছড়াবো। এখান থেকে আমরা রাইট সাইড প্রথমে ডাউন করব। ডাউন আমরা যতটুকু পারবো করব, কিন্তু ফোর্স করব না। 1 2 আপ। বিপরীত সাইডে করব আমরা। রিল্যাক্স। এখন আমরা করব কোটি চক্রাসন। আমাদের সংস্কৃত ভাষায় আমাদের ওয়েস্ট রিজন আমাদের কোমরকে কাটি বলে। এখান থেকে আমরা করব কোটি চক্রাসন। স্টার্ট। আমাদের ডান হাত আমরা আস্তে আস্তে শ্বাস নিয়ে উপরে উঠাবো এবং বাঁ হাত আমাদের পায়ের সাথে লাগাবো। ডাউন। যতটা সম্ভব হয় ফোর্স করব না। It helps to remove the constipation. Then keep the lungs healthy, center. Next, অন্যদিকে করব। Down.
আমাদের স্ট্যান্ডিং পোস্টারে আমাদের লাস্ট যে আসনটা হবে এটা হলো তার আসন। দুটো হাত আমরা ইন্টারলক করব। এখান থেকে আস্তে আস্তে আমরা উপর দিকে একদম ফুল বডি স্ট্রেচ করব যতটা সম্ভব। It helps to keep spine healthy. Its regular practices neurological problem. Retard, relax. এখান থেকে আমরা দাঁড়িয়ে একটু রেস্ট করব। শিথিলি তাড়াতাড়ি ফুল বডি গেট রিল্যাক্স। Relax your whole body. Next. এখান থেকে আমরা সবাই বসে যাব। প্রথমে আমরা করব বজ্রাসন। আমরা বজ্রাসনে কিছুক্ষণ বসবো এখানে। It improves the functioning of whole digestive system. It is quite useful as an asana after meals. Next. भारत हा कतनी मंत्री बख्रक नरेंद्र मोदी महागाना वैक्सीन एरिनानी भागै साग्लायमानि आबुनि बिसिंतिनो हास्तिनि मंत्री अख्रा कुमार देव हास्तिनि जत तंक संलुकरण वैक्सीन नाहानानि भागै कयमं नारकमानि तांसार कयमंनि बिसिंति न ऑल त्रिपुरा ककबरक मीडिया फोराम तै हास्तिनि आर्टिस्ट रकन वैक्सीन नाहार लाइका खमुरक खेरांबा साखाम नगो हामबाय ऑल त्रिपुरा ककबरक मीडिया फोराम ताई त्रिपुरा हास्तिव ककबरकनि हुकुमो सामुं ताङै तंनाय सिनेमा खाइ तंनाय रोजाबै तंनाय टके खाइ तंनाय रक्तिनि चिनि खेरेंबार सालखबांमान चिबिनो बरक जन कायसा एप्लिकेशन दै तंमानि जन सानमंरिमानि गोबांमा दङ रिपोर्टार रक जार्नालिस्ट रक चिनि ससियेल मीडिया सामुं तांनाय रक बरकनो वैक्सीन 18 नि प्लस ताई 44 18 निसिम 44 एज नि चिनि सिक्ला रकनो वैक्सीन प्रोवाइड खायनायनि बागै जों जातियाव चिनि खेरेंबार साकनायनो जों गोबांमा नवाय गोबांमा जातियाव खा किन्तु जों रिमानिया ताबो खंगे तिनि जों आबारो खूब चिनि डॉक्टर रक सालायै आबानो ताबो प्रोवाइड खायमा खा तिनिनो जों 300 टा हाई ओपन 18 to 44 नि चिनि सिक्ला सिक्ली रकनो वैक्सीन देनानै जों सेपमान खाबोबाय तिनि क्विक रेस्पॉन्स बायनो चिनि ऑल त्रिपुरा ककबरक मीडिया फोरम ताई चिनि आर्टिस्ट रक चिनि कल्चरल एक्टिविस्ट रक बरक फाइ चिनि वैक्सीनेशन ना फाइका टेस्ट बु खाइजाखा मेन नांगमान हिके टेस्ट खाइजाकनानि नांगो सिम्पटम टम खांके नों अवश्य नो टेस्ट खाइजाकदि टेस्ट खाइजानायनि बुकुं रगो दामानि आबो बाक्सा बाक्सा किरिजागा पारा रगो बुलायो रेख्रेगो हेल्थनि वर्कार रगनो आबो बेलाय खेनो चाया चिनि तिप्रासा आमचाया एडिसि आमचाया ताबो टेस्ट कम ओंगै दङ पजिटिविटी रेट बु कम ओंगै दङ
फियाबा गोबां मानसिफ्रा सारनो हामा मायाङै साग देरामानि कक्तमा जों साइमानो दङ एके ताबो फाइनाय ताई हाति बारथानिया गुलो थर्ड वेव फाइ दङ कोरोना भाइरस नि थर्ड वेव फाइके तेबो केरिमा संसा सेकेंड वेव बहायनोबा केरिमा संसा जिनि अक्सिजेन नि मात्रा कमी वय अक्सिजेन नाहाय मायं हामा मायाङै गोबां मान लोकरक थैमानि गोबां मै दङ आबोनि बागै नों ताबो सकां निनि माने हेल्थ नि कोविड नि जे नॉर्म्स रखनो सोशल डिस्टेंस मास्क खबनानि अबरक नों मेंटेन मा खायनाय ता किसा हंगे टेस्ट मास्क जत कामी उनो टेस्ट खाइजाकनानि नांगो टेस्ट खाइजाकमानि या गलो हंगे के जदि नों तमुनो पॉजिटिव मानजा खाके लगे नि ट्रीटमेंट हाना नांनाय हायके नि लांमा प्रॉब्लम फाइनानि लांमा आरैबो मानो आबोनि लगे ताइ किसा हंगे वैक्सीनेशन 100% वैक्सीनेशन जों नाना नां चिंतिफ्रा सारा वैक्सीन नानानि गिरि जागो बुना तगना हिनो वैक्सीन नाया हिनो वैक्सीन में मुसाङिया किन्तु आबो भुल वैक्सीन किन्तु नाना नांनाय जों तासिनो डॉक्टर चिन अरनि खेरेंबारि डॉक्टर रति रंजन में जों आं कक्सामानि भूटान एक लोगे एक सप्ताह से 100% बरक भूटान हाई स्टेट कंट्री स्टेट बरक नाइबेखा वैक्सीन नाइबेखा कंप्लीट 100% भूटान चीनी तीव्र सार उनके ताबो फानसे हार्डली जों 10% से क्रॉस उनिया खोना वैक्सीन ना हार जागमानि तां बगी हाई टं आबोनि बगनि जों आं कोइनाय चिनी एडिसि हाफांनि फासिंतै ताइ चिनी हेल्थ डिपार्टमेंट नि फासिंतै ताइ चिनी ऑल त्रिपुरा कोकबरक मीडिया फोरम नि फासिंतै चिनी खेरेंबार सीएससी सेंटर नि फासिंतै जत हासनि त्रिपुरा सार प्लीज नरक टेस्ट खाइजाकदि वैक्सीन ना दी पॉजिटिव अंखाके ट्रीटमेंट ना हारदि सोशल डिस्टेंस ताइ मास्क खबि तंबायनानि बागै आं कइजाबाय सर कैसे सुंगो अंका कोविड वॉरियर्स जेटा शाखाम नायकुलनाय आदंश ते कक्तमा थुमनाय बेदंनि आदंश इनके नरकनि एडिसि हाफांबाय तिनि जे बरंनि उद्योगे तिनि जे वैक्सीन रिजार्वि दङ इनके जों नुखा फाइनान्सियल रगो शाखाम नायकुलनाय बायते कक्तमा थुमनाय रगनो हाफां गोबां बा सेग्रुइ दङ जेटा स्टेट गवर्नमेंट रग इनके नरकनि एडिसि हाफांखे आबो हाय तिप्रासा जरा ककबरक मीडिया फोरम बाय बा आलका कक्तमा बेदाक बाय सामुंतानो गरंनि बाय कुनु तां बातां नाहारजो ते ततं जों तो तिदिन जिमि स्टार्ट खायका कल्चरल एक्टिविस्ट ताइ कोकबरक मीडिया ऑल त्रिपुरा कोकबरक मीडिया फोरम रक बाय फाइनाय साला जों एडिसि आमचे जे जागाव अवेयरनेस कममै दङ वैक्सीन नाया टेस्ट खाइजागिया आ जागाव स्पॉट थाङै जों बाहायके कैंपेन खाइमान आ जागा बाहायके टेस्ट खाइमान आ जागा बाहायके वैक्सीन दिमान जों आबो ताबक सामुं तांलायनाय आबोनि लगे लगे जों ताइ कैसा बाहायनो खाव चंलाय दङ सारा त्रिपुराव जों नांफोरो थैमाया ब्लाड माया और थै रगदिना नि बागै बताबो इ ब्लाड काइसे चिनि तिप्रासा सिक्ला सिक्लि रन बिसिङो ऑल तिब्रा जे थै दिना मुसुनाय बरनि काइसे ग्रुप खाइजाकनाय चिनि अर खमुलुंनि हयते आबनो जों मेंटेन खाइनाय तिब्रासा र कुनु जागाव थैमाया थै मान थयं तंफोरो सिक्ला र जों अबायके साइडने बर खाब्रुमै थै मारि फेनाय और खमुलुङन जों अबायबो सेटअप खाइनाय खमुलुङ सेटअप इया सान सिगां हयतोबा जिबि रग फानरिना नाङैमानो फेवा जों डाक्टर साइटकने और बाहायना आ सेटअप खाइनानि बागै तिब्रा सारक थैमायाङै लांमाता आरेथुन आबोनि बागै ऑल त्रिपुरा कोकबर मीडिया फोरम ताइ सिक्ला रक ताइ जत सिनेमा खाइनाय एल्बाम खाइनाय शॉर्ट फिल्म खाइनाय अबरक सोशल मीडिया तंनाय रक जतनो ओ चिनि इ ब्लड ग्रुप फाइ बरंनि डिटेल्स ब्लड ग्रुप फोन नंबर ईमेल आबरक रिबायनानि बागै जों कयनाय Sebenarnya belakan hambai, tapi cini tiap hasti ni cini kersamu kereng music hamzang naik tapi cini journalist orang ni cai tu mubah cini sakam bedeng ni cini barang mana ia ni cai tu mubah cini kaisa cini vaksin di sana ni apa kaisa pandangan mereka, gay anggapan cini lukuran koi naik, jeng kaham dongan bagai, oh je COVID ni jeng kari dongan bagai, jeng vaksin nama ke belakan nak kaham. Tapi orang pun kiri kiri, ang sakbai thang merizakha. Tapi jeng orang merizak hangke, jeng desa pan mana cini biamar hameni, jeng kati tangan ni bagai. Tapi kami kema am saya rego cini jauh tu lukro, cini vaksin di sana thang ke narok, nazana ni tung, thang ke jauh tu kaham kurang tang nanai, jeng kaham kurang tang aja, jasa sam klaiman nai, awan bagai. First te kursa no
सामानि बिसिंति सिरिमान बिसिंति जों वैक्सीन लाना Enggak paksa-paksa lu kurang ulta bu juga mana hospital tengah check up aja kan enggak positif nih sama nih ini payah tes kaji yang tuh enggak borok positif nih cuma nono berapa numpang pakai bus waktu pakai ini mana अब चिने साखा बेदम नि जे नाइक साखा नि नाइक रंग रंग बरन अब न ताम ताम खाइ नाइक nah orang tam borok no tam kok sekarang musuh अमा हाइनि त कुनु डॉक्टर जे सामानि बन फलो खाइदि जेटा डॉक्टर जन काम करंगे तनन बय बरक साखथारि दङ बरक लाइफ न बरक सैक्रिफाइस खाइ दङ नग नग थाङै आव बेलाय चिन बाय लुपर बाय का Ini all Tripura Kokborok media kami facilitate orang Kokborok media person apa media baik dibaljak, tapi Koktwma apa baik dibaljak artis prono vaksin ini takutkan sebenarnya pulang TTD sahaja tapi jenis sakduk bedek di IM no, belak no pakai apa maya perotam mungkin jenis salahnya sekarang no. Kokborok media dibaljak adom tapi artis prono bagai vaksin dibagai jenis apa ini, aku mau bilang kalau ini orang vaksin dijaka, tapi kali itu jenis tidak ada besar rogo, apa kami am cera rogo. Cerita berasa lukurok, tapi kalau vaksin nanti kan tuh pas kiri koron lebih singkat. Apa am hari no ceng awareness kena bagi bo, anggota yang guna haka, ceng besar rogo, bang kami am cera rogo thangai vaksin no tiye lukurok no sisa dong mereka. Jatuhnya hambai, cengtini all Tripura Kokborok media kami facilitate. Kalau Kokborok media person apa media baik dibaljak, tapi Koktwma apa baik dibaljak artis prono vaksin ini tanggutan sebenarnya pulang TTD sahaja no, tapi jenis sakduk bedek di IM no, belak no pakai apa maya perotam mungkin jenis salahnya sekarang no. Kokborok media dibaljak adom tapi artis prono bagai vaksin dibagai jenis apa ini aku mau bilang kalau ini orang vaksin dijaka, kamu nak kali buat tidak rogo besar rogo, apa kami am cera rogo, cinti perasa lukurok, kamu kalau vaksin nanti kan tuh pas kiri koran lebih singkat, apa am hari rogo awareness kena bagi bo, anggota yang guna haka, cinti besar rogo, apa kami am cera rogo thangai vaksin no tiye lukurok no sisa anggota kena. jadi vaksin ini Belek no kahamu mo tang hingga vaksin cini safety ni bagi sih. Jodoh rezak hari ini tak kiri di, puno side effect kiri bas. Kisah normal fever dengan yang mau tu cina ni tangga 2-3 days rong ni bagi yang lain. Abang boleh hamu jangan tak kiri bagi jodoh ni rezak bagi. Jodoh no nang sanan mo cuma cini rezak mo hapar ni cini tam nai masana jodoh no nang kok kecaman mo cuma vaksin rezak bagi jadi saya tong nai ro. Ang kini rezak ha. I hope second time buat tadi harus mana nih rezak ni. Amsno. Thank you. Aku mau cek aja sekarang bersih sih. Bahaya feel like kuno program cek aja mana. যত Koktwma thunne belakena hambai Koktwma thunne chung tini kumulon keramba sak hamnago chung tini যত chini Kokborok thunne no corona ni je vaccine chung nana ni thaiga haipano ke tahote buh chung oro kirine mungsa kiri ke tamne ke corona test ke oro 다 백신 받고 진이 가면 암처럼 그렇게 사람들 당하는 진 가면 거로고 또 현진 나와 이게 아버지 거는 백신 아 뭉사 함이야 아버지는 버럭네 바가네 가함 가함 바가네 안 가셔 그렇게 Koktwma 통나이 응거는 타니 거기서 무슨 거 가본다로 가본 누구만 그나는 제 복공이 가셔 지건 좀 많은데 아버 뭉상이야 아버 가함 아버지는 사가하는 바가는 버럭 타이던 거 하이네 바가네 안 진이 Tripura no Koktwma mo jotono corona ni vaksin nana ni bagai. Mungkin sakam yang beda nana haino tes kajago na kuno kesama hirong gitu. Iya, enggak mana paksa ke hingga sak haime rok hingga lomka selaga kuno kosa pom kosa kinda sak nung kiri kinda awo mungse awo kana tes kajaga man awo mungsang yawo bai. Ambaga jotono tes kajaga bai ang koyo. tamu yang angsa darah nung tabuk yang tam recording ya sir darah nung tabuk tes kaje ka nggak tes kaje sini kuno musa se grup programan bom te kuno gang apa ba tampui warma se kasing warma se kising sa sing sa to unggono hai pon apono kotor kyo bang su ya hoi
চিনি বরফ মুইসু जों হনি আসে ফাইयो जों ताबुनो जरावो जेमन स्मार्टफोन तिमाहाय स्मार्टफोन तैखेनो साक बायथांबो स्मार्ट नानि सियाननानि चाइटक बायदि तामनि हमले ताबुनो जरा हामिया जरावो जसो जराते हापांनि सेपसप नावै जे बर' फ्री टेस्टिं আপনি ইয়াগুলো ফ্রি ভ্যাকসিন নানি যে সেপ সেন্ট্রাল এবা হাস্তেনি হাপাং গৈ দङ अबनो जतनो नालाय जाबायदि फ्री टेस्टिं खालारि दङ फ्री टेस्टिं खायदि खायखांखै नरक साकबाय थां सायमानाय अब नरक पजिटिव दे नेगेटिभ दे तमुं नरक पजिटिभ इंखेबा साकबाय थां हमाय सलुशन तनि मानो तन्दि गालाय निनि साकबाय थां जेबो नंनि काहामुंनाय nini gana gini nini kaham nini nini luku rok nini nok nukung ni borong ni bogi bok kahamung nai nini gana gini ni je paya dol rok tongo bong ni bogi bok kahamung nai tomung nung positif ingke to kon kerei tobo sini je precaution so tongo jemun hand sanitizer khanya rok sak bai thangno luku ni khorong ni bisungo 6 feet ni approximate chali tong tonna namarok then always wear mask nangke manke to wear 2 layer ni mane mask wear khanya ni aborok je nangkuk mani sepsap rok khaitai rok khanya nangnai tabuno jorabo tamhiba be smart tongkhe sa te khorsana nang banchini mane kaisa sung ge baksa lukurok hospital thangai judi check khaje positive mandana sini check khalai ri yang tong kirjagai ngabar judi check khaya nokono tong tong hanga judi positive ngai moni bagai besek jorati khoti ni man khoti ko abono deramung to ajagan phainai komung bo positive judi ngai tong hangke sakbai thang kulung kisa ba kongrai ba kusu kisa tongnai abono bo dinai khakyangkai mane abono judi bo ekdom mane chikun sakenu khangkai tomung bo judi positive nongke to bini bo kaisa positive ngabai bin nok nukhumi tei baki lukurok tei tongnai lukurok bo positive ngi thanai abono bo bini deramung bini nukhumi tei bo kotor deramung phainai amai Sadek. Khulungka जों दिनै अल्टिब्रा ककबरक मिडियाफोराव बे आर्टिस्ट रंग फेरंबार साथाम दङ भेक्सिन रोजाबमानि जतनि मोखा गायसन किरिमा दङ भेक्सिन रोजाबखे लोमनाय बा कुलुंखो सारनाय बा केबा किरि जागै साजागै भेक्सिन रोजागया ता आंथ अलवेज तो साव भेक्सिन रमानि कोन किरि थेकरे तिनि शेप मानखा नरक रोजागके भेक्सिन रमानि बेलायनो काहाम किरि थे कोन ककरे अलरेडी नरक दंना आं रेखा नरक रिजागदि ताकिरि दि ते जतन जाके फाइ रोजागदि बिकज भेक्सिन no kaisa lama o corona ni bai जों फाइट खालामबाय जतना हमबाय नगो कोविड भेक्सिन जावै दङ कक्तमा थुमनाय ता आर्टिस्ट रंग थुमनाय इनका तामसा जराते आलका कुबुननि बरक खनो भेक्सिन नाना मुसुके बाहाय प्रोसेस बरक बाहायके भेक्सिन नाय मानना सिनो भेक्सिन चालमान को बालुखा सिनो जरा आगे काके सं 45 बसरनि सिमी साका बरकनो सं भेक्सिन दितमनि दिनै काके सं 18 बसरनि साका 18 सिमी 44 बसरनो सिनो चेंजाता अब कैंप मुदंनाय स्पेशली दिनै बायखाना अब स्पेशली पुरा सिनि राज्य जुनि न चलि दङ सिनो कायसा सेन्टर रंजा का फाइनान्स सारदोबो विभिन्न समय माने आबनि जे रेसपन्स दङ सारे सिनि जे अथॉरिटी जेबे no session the kan kama kena sin vaccine soline kebo sir kebo vaccine nana musukha kebo khum herangbar shakham nogo direct faino ki vaccine roi manna ja naki kono process tabuk sini ro duita process nogo kaisa kanke already online jara registration khaija abo eta borne dom 300 ta slot jaka kanke ama kena jara claim aro borong na bagu provision no jaka 300 ta kanke on spot registration honso borong jara online claim aro borong faine logi spot registration play aman pore nai manuta sir para amsai ro kaisa kirima mane kaisa kok awayo into vaccine reke kulung ke sawo apni bai kobang mati prasar roja gya into ke borong no ke nang tamo kok ke sanna musungna jemon song vaccine man jinis obo song kuila taun bagi nama song saimana na vaccine man ke obo naman karan ke song kaisa rokno kasonan bagis Engkau sang vaksin aku ketal lekat jenis ya sang corona bagi jenis ini vaksin ketal ya sang vaksin sang nunggu sini serai rona sang asai kakek vaksin di kamu
polio vaccine ro sang BCG vaccine ro hepatitis B ro thik ama hai no aro no sang kasunan bagi no vaccine no sarai ro no ado someyo sarai ro vaccine nama jaglo kisa bisa kulum dokumo hai pono sunga no kiria mono kisa kulum ni mikir ogre ro ka ba hami tham thik ama hai no je puro sang covid ni vaccine na bo hoito ba baksa borok kisa bosak sakro sakra bo no abo kono ekta serious jinis অথবা কিরনা নকিয়া ফলসা কল নি আবো সং বরি রক্ষা কাকে কুলম নি বরি রক্ষা কা হামি থাঙ্গো আবো সালসা সালানি ব্যাপার আবনো তো আসল কোনো আতঙ্ক কোনান করে কিনান করে কিন্তু ভ্যাকসিন না খাঙ্কা আবনে লাভ হচ্ছে কোনো আবনো তো সবাচ না তাউন হাই কিরনা সিনসা করোনা জরবা টুকজাখা যারা ভ্যাকসিন না নাই বরগ বরক গোবাং মাকে অরোগনি থেকে কাটি মানো আর কোনো কারণে বাক্সা বরক কিছু মিশা মাখন মাজা কাকে হাই হাই Haipana borok hospital poti nangna nayango ni ekho borok asuk serious nya manjar pa abon bage sang o vaccine no nana nango sarkar jeto abo sini bage rang nayawi no free magarang jito abon bage sang je sini sastro korbe tokoni gana gene na thangani jogajog laine o vaccine na khaka chawo সাপ্লাই কয়টা ভ্যাকসিন নানা নাও তাই মানে কয়দিন পরে এতে কেসা মানে স্টেপ বাই স্টেপ ভ্যাকসিন নানা আমরা অবশ্যই di berawat semuzak teman itu berawat sengta berawat teman kesan ke Covisil kesan ke Covaxin hane Covisil ni khetre kangke poila naman pore sang surasi din ni pore অথবা 12 weeks to 16 weeks ni bismo sang second dose mano kangke Covaxin ni khetre kangke poila naman pore 28 din pore sang tekaisan vaksin namna o kaini klai raja kor পজিটিভ মানজাক রংনি বরংনি মানে শেপসা বড় পাই যারা পজিটিভ মানজাক রং কাকাসেন কোন কমসে কম 3 মাস 3 মাস বরং নাসিব নাসিমান পরে বরং রইমান মানে হামাই পাই মানে 3 মাস নি পরে বরং রওটা Tadi pos kita ani ketua anggaran ni medical officer in charge keren basis berarti nonton deh শান্তির বাজার ত্রিপুরা মথানি লুয়া জংবাই তিনি দেবীপুর এডিসি ভিলেজ হরনগর কাইসা বদনি কগলাম পান্ডা সংসার জায়গা তিনি বদনি কগলাম পান্ডা থাঙ্গি মানজাকা ত্রিপুরা মথানি স্পোকেন পার্সন অ্যান্টনি দেববর্মা ইয় ত্রিপুরা ফেডারেশননি কাস্ক ক্রিন্টন রিয়াং জোনানি বিসি চেয়ারম্যান হরেন্দ্র রিয়াং আকসং পান্ডা ককনারন থান্তনি ত্রিপুরা মথানি স্পোকেন পার্সন অ্যান্টনি দেববর্মা ককসাকা জয় এক সময় এক জরাও সানি বড় আং সানি হলি সানাসে বড় কিরিজাগো তামুন বাংলে হমলে সানি হলি সাকাঙ্কাসে বড় পুতক জাগো পুথার জাগো আবা হেতে সানি বড় কমরতে খা যেমন নুগো যিনি বড় মিজোরাম বড় বইনি মিজো খাওয়াছে বন বুমার সুয়ু হায়াকাইনো স্কুল পড়ছি মায়া হায়াকাইনো কোনো সুযোগ সুবিধা মায়া জাগাও আবা হাকে বড় সাপ্রাইজ খাইজাগৈ তো ঠিক সামি বড় বন কাইসা কামি আমচয় আ জাগাও দুমুরদাম থেমা হাকে বড় দুমুরথাম থেমা হাকে বড় আর সামি বড় তম জাগাও বড় থেনা নাকে সামি বড় কিবা নরওয়েনি বড় তামসা বড় রেনডিয়ার কা বংনি যত্ন চাই ফুল গ্রেটার টিপারলেন অবা হাকে মানাই যেফ্রু চিনি খরং থানসা মো ইয়া থানসা মসন ইয়া ফরে কাইসা মসন আফরুন সং মানাই তাবু বড় খনু গ্রেটার টিপারলেন বাংলাদেশের চিনি বড় তম বাংলাদেশে হানা বাকি মানাই বাংলাদেশে হানো মানা হাঙ্কা যুদ্ধ সমান নাগানা হিনি সাউ আসাম হানো বাহিকে মানাই আসাম স্টেট বাইসেসেন ফাইট মাক খাইগানা হিনি সাউ তাকর जों सानो मुसुगो ग्रेटर त्रिपुरालैंड आ कॉन्सेप्ट या ग्रेटर त्रिपुरालैंड कॉन्सेप्ट नरना किसे सानो मुसुगो नरक जे सिगलार किबा जे मोबाइल स्मार्टफोन तुइनार नरक बुकुल थानी सामी पिपल्स हने नरक सार्च खाइदि सामी बरक बरक तमो पांचटा कान्ट्री बरक बिनि जेता जनजाति मोर्चा तंगनार बरक साननि बरक गसिदि दिनै जे
গণমুক্তি পরিষদ তংনার কংগ্রেস এসডিসিআর তংনার নরক তিনি কক সাদি থানসাংনি কক থাইসা তিসাদি নরক তিরফম থাব ফায়াপানো নর আরো তংতিফানো নর ইয়েস নি নামা তালিঙ্গানা জেফ্রুট তালিঙ্গানা স্টেট মানো সারা পার্টি যে গসা কর্ম গুফুর যে পার্টি তংনার বড় পুরা থানসা খাই বড় তালিঙ্গানা সানো বড় বাকিমান খাসা জাগতা মায়া নাই जोंथ' गोताल खायै बयनि हाना जों गोताल खायै जोंना ग्रेटार डिपार्टमेन्ट नुदोंनि साइना जोंनि हा दंमानि जोंनि अ हाना सेक्रेटारियाव थांजामानि आ हाना जोंना तासा फिरगोर देरनि जों सानो आसा गोरै रेगा खायनाय बरक आं रेगा मांगला आं कक साया बुरा बुरिसि तंनाय रक bata mantong tabo angkok sakakai ang bata manglak ang makok saya beriran di tongnerok wuidu tongnerok bara bata manu angkok sakakai ang bata manglak ang makok salia bara lokoni tiprasa tongnerok nora bara lokon buhuk bungya nora kok saya nora kong sabak sanai নরনে কর্মসব সানাই কেবল সানাই করে আবন বাগানো তিনি অবাহাই সিচুয়েশন অবাহাই জনাও বুবাগরা স্বয়ং তিনি চিনি বস কাঙ্গ ফাयै তিনি গ্রেটার ডিপার্টমেন্ট সাनै তিনি এডিসিন চংমানি ন जोंसा साका फुलबो रोखा चिनि हा तंमनि चिनि बुबागरा नायकल थांनो हा अ हानो सेकजांनानै आ हानो सुसुनो तासे फिलबो दिनि जों सानो आबोसे गुबैको आबुन बागाना तिनि मासाव 12 लक्ष टिप्रासा दङो चाकरि खायनो हंगाबो आं चाकरि प्रमोशन मांगला आं चाकरि ट्रान्सफार होनाय हक साया जे एजुकेटेड बररक युथ रक इंजिनियर पाइजाक डॉक्टर पाइजाक डिग्री पाइजाक पीएचडी पाइजाक आं चाकरि मांगला आं हक सालिया जेरक इंश्योरेंस खाने बागै वानाजाक रां खातिने बागै लामा मानजागिया अंगै दंगो गाहामके सावि माइया बर थांनाय ताम खलायनाय साबनो सोंनाय बयदो थाङै माइया अंगै दंगो साबनो सोंके गाहामको बिदि मानो एबा जरा गोरै हाबा नगरगो थांलासो खलायनानै बरंनि बागै बेलेनो गाहाम कक्तमा ते गाहाम सेब साब दंगो निनि आनि जतनि साम्पावनो नगो तंतैतैनो हाबा नगरगो तंतैतैनो एबा जेफ्रु स्राबसा जरा मानो जरा कारिउनो इंश्योरेंस खलाय माननाय ते रां खातिमुनि कक बिति नावि माननाय दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबो कायसा हापां बाय गसिउना हाजाक इंश्योरेंस कंपनी अरजतो मालखुम एबा कार मोटरसाइकेल सागदुक एबा हेल्थ पार्सनल एक्सीडेंट फायर एक्सीडेंट अंगमा रोने इंश्योरेंस खलाय मानाय आसक सिमिया कताल खलायै जुदा जुदा स्कीम ताबक तुबजागै दंगो दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबरं अंखा किसान विकास पत्र monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme अब्रनो कारिबो दंगो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया नि बखाक्तै PLI postal life insurance RPLI rural postal life insurance RD money deposit scheme monthly interest scheme आकरक जेरक ताबुबो अबति हायरक इंश्योरेंस एबा रां खातिमुरो खलायमाया खन बरनि बागै दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बाय गोरोंगै मानो तेबो गाहामके सिनानै बागै गोरोंदि निकुमा दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ए गव ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग नयनतारा देबब्रमा एजेंट कोड AG00114965 सुपारी बागान कृष्णनगर अगरतला West Tripura pin 799001 Kokborok number 8575103002
/825-803-7592 email debormanayantara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tabo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onni kumau krengai mano tamni hanba bufro tamro patu thang ke pusia langmani musa thiti krei hani bai jora tongseni bathani sakduni simi malkhong motorcycle akoroni insurance tai rang khati mune samung fologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the new india insurance company limited by krengai insurance tai rang khati mune kok biti nawi mano aji mundi lama rutugui maya samosuna ne bagai sep maya angi tongnai rong ne bagai balena kaham sep kaham koktuma tabuk ti pasha kami amjai no manthogo Swrangchati engkha Hazelson Training Center National Skill Development Corporation by Koshmung Manjak O Center Thangne taltham sakano course changi rizakha tabo teise admission fee rizak fioka musungna ro admission nai mano shringai mano samung shep mani mano course ni mong engkha food and beverage service steward o course khlaima logi logi rungsrangnai rongno skill development te computer soft skill bo phurungjangnai course paimani yaglo placement bo tongnai Wasa training pajak eba seringi pajak hengke bank rogo loan nana bukalai engnai tei baithangni sakni yakung bai basai mana tei restaurant daba hairok bo phiogi manai abni bagi training center ni bekhak tei chuba jangnai documentation tei presentation ni bagai wasa certificate mani paikhe bank rogo loan nana ni bo lama kalai engai thango asaba simi bathagya kaham ke seringi manke haste tei phatar haste ni 3 star 4 star 5 star hotel logo bo placement nani sep to manai Good sir, we have the juice. Hani bai hasini je sikla sikli ro samu srna musungo sakni yakung bai basana musungo borok leda wi dakti krungdi Hazelson Training Center bai sunune bagi course free training free chana nangna thangphai free nikuma Hazelson Training Center Gabodi Community Hall Gabodi Matkar Porbopur ADC Village Agartala Jampuijala Sipahijala District Tripura 799004 Contact 7005198035 email hazelsonllp@gmail.com website www.hazelson.co.in admission last date April talni thamsi salmari jora hake musna dok leriawai dakti krungdi rejak nikuma te kokduk nambaro haste hapangni tiprasa hamkrai bedek timpukakti kaisa tiprasarok ni bagoi project kotar saklaika tipra hamkrai ti borong tang bedek montri mebar koma jomatia Haste hapongni tiprasa hamkrai bedi ni bukakte kaisa tiprasa ni bagi project kotor saklai rikha tiprasa hamkrai te bolong tang bedi ni pontri mebar koma jomatia bo saka kedekma bisiromui no tiprasa rok omo haise manya tabok ketal BJP IPF ti bayap ni hapang phaimani ulo omo haike tiprasa rok ni hamkrai ni bagi Koktwma project chief minister Rabar mission project ni shep risaga hinde kok sawi ktarika te dakti o project no dahana ni bagi hapang bai te tiprasa hamkrai bedi ko phai malai ni bagi koi mungna যতন খুলুমখা তিনি কাইসা বলে ইম্পর্টেন্ট কাছে কক কাচারমং চিনি ত্রিপুরা সরকার আইপিএফটি বিজেপি সরকার চিনি কাইসা কতরমা তিনি কাইসা প্রজেক্ট जों मानखा जों अ प्रजेक्ट न जोंबो मुं रखा चिफ मिनिस्टार राबार मिशन इन त्रिपुरा जों तो साइमानो गोदोमा बसर अनेक बसरमै जों अबहाय स्किम माइया जों चिन बरकनो राबार कायरमाइया ताकलेও जों कासे स्किम माखा ओ बेलेग स्किम कटर
जों तो साइमानो प्राय 30,000 हेक्टर 30,000 हेक्टर जों राबार गायजानाय अब 5 बोसोर बिसिं अब गायजानाय तीन टारगेट और जों नुखा दिनै 1,87,500 कानिस अब जों जतन बुजियो आं हायनि साफिनाय 1,87,500 कानि जागागो जों राबार गायजानाय अब 5 बोसोरनि स्किम ते जतन जों बेनिफिशियारि जों अब 1 हेक्टर क्लाय जों गायजानाय अब पूरा दिनै ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट हयते अब जों गायजानाय बोरैबा आं जतन कइसागो दिनै बर'राव अ दिनै अम प्रोजेक्ट न जि राबार त्रिपुरा राबार मिशन अब जों सक्सेस खायना बागै आं जतन कइयो अब थ्रु ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट हयते खायजानाय ते विभिन्न डिपार्टमेंट जों बागनाय जों एडिशनाव बाहायनो जों इसारिनाय अबायख्लाय जों ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट राबार बोर्ड टीआरपीसी टीआरपीपीजीटी टीएफडीसीसी अमायख्लायै जों बोरै द्रप थेके जों अब इमप्लिमेंट खायनाय बोरै आं कइयो जतननो जों अब बेलायके जों सुजुग काहमाखा जों दिनै बराव बेसेबाग और जों नुखा प्राय 80% मोर देन 80% 80% ऊपरनो दिनै त्रिपुरा सरकाराव सुजुग मोननाय ताके जों साइमानो जागा तो दिनै गोबां अ जागा जों गायनाय अ खायसे दिनै नियम दङ दिनै रायटी गोनां नांनाय ते एलटमेंट गोनां नांनाय ते पाट्टा फरेस्ट राइट पाट्टा अ जागा जों गायजेननाय जों तो साइमानो जों बर' गोबां मा दिनै पाट्टा दङ दिनैयाबो अ पाट्टारावबो जों गायनाय ते जेबराव एलटी माजाक आरो जों गायनाय राइट माजारबो गायनाय बांगै आं कइनाय जतन दिनै ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट अ जज खायदि जों अलरेडि शुरू खेरावखा जों कयदिन बिसिङाव जों अ प्रोजेक्ट नतयै दिनै मरम गोनां दिनै मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ब चेंग्रिनाय अब दिनै स्किम नि मुं जों नारखा चिफ मिनिस्टार राबार मिशन इन त्रिपुरा अब 5 बोसोरनि टारगेट दिनै अबनि बागै आं जतननो कइसागो जों जतननो दिनै सरकार बाय स्पेशली ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट अबनो जों नायकिनि खाय दङ बनि बागै जतननो आं कइनाय अफिसाव जाजु खायदि ते जतनो जतिनि जागा गोनां रक पात्ता गोनां रक जों बरनो जों रिनाय अब जों ताकलायो जों आसि खायमिया फनो ताकलाय जों प्राय 3-4 हजार हेक्टर जों गायनायनि चेष्टा खायनाय अब 5 बोसोरनि स्किम आबांगै आं जतनो कइसागो जाहाथे जों दिनै एलाकाव जे निडी फेमिली जे नांकुबनाय जे दरकार जों बनन मारिनाय आइख्लाय जों जतनो आं कइनाय जाहाथे अ स्किम न जाय जायख्लाय इमप्लिमेंट खायना बागै चारना बागै आं जतनि निनि साहाय्य नांगौ अ कक साइनो हायना हाय जतनो आंनि हामजागमा दै पाइपलाया खुलुमायाफोर हामबाय खायसे फेमिली बा खायसे नखुङाव बोसोरे क्लायनायाबो जों अरो हिसाब खायनाय माने प्राय 1 हेक्टर के जों रोजांनाय 1 हेक्टर माने रंदि 5-6 कानि जागाव जों पार फेमिली रोजांनाय रेगानि सामुनतुई एससी एसटी ओबीसी रकनि बागै हाजिरा जुदा खाय कक चाबले मानुतुई बिरुनिया व खादुं फनगलायकाय याक्सि बदनि आदंर त्रिपुरा खेत मस्जिद इउनियन त्रिपुरा तपसिल जाति समन्वय समितिनि लुवा जिमंबाय तांसर सीपीएम बिरुनिया बुका हास्ताव खादुं फनरेगा खादुं फनक मानुतुई कक्तमा थुमनानै सायखनारिका मानजानाय आदंर ব্যবস্থা করতে হবে দৈনিক মজুরি 600 টাকা দিতে হবে শ্রমিকদেরকে দৈনিক মজুরি 600 টাকা দিতে হবে নইলে সংগ্রাম নইলে প্রতিবাদ নইলে সংগ্রাম নইলে মিছিল ইনকলাব জিন্দাবাদ ইনকলাব জিন্দাবাদ কাকপুর ইউনিয়ন তফসিলি সমন্বয় সমিতির ডাকে আজকের এই প্রতিবাদ দিবসে দলে দলে যোগ দেন কাকপুর ইউনিয়নের ডাকে আজকের প্রতিবাদ দিবসে দলে দলে যোগ দেন প্রতিবাদ দিবস শ্রমিকদেরকে 200 টাকা মজুরি দিতে হবে
দিনের কাজের ব্যবস্থা করতে হবে শ্রমিকদেরকে দৈনিক মজুরি 600 টাকা দিতে 600 টাকা দিতে হবে শ্রমিকদের জাতি মেরুকরণ বলো ঢাকার শ্রমিকদের জাতিকরণ ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিপুরা ক্ষেত মজুরি ইউনিয়ন এবং তফসিলি সমন্বয় আজকে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করছি। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর রেগার কাজে তফসিলি উপজাতি ওবিসি এবং অন্যান্য এগুলি আলাদা করার জন্য বাজেট ব্যবস্থা করার ঘোষণা করেছেন। তাতে করে আমরা দেখেছি যে সারা দেশে যেই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, নতুন যে বিজেপির নেতৃত্বে সরকার, তারা সরকারে এসেই 2004 থেকে 9 সালে যে সরকার ছিল কেন্দ্রের সরকার বামপন্থীদের সমর্থনে, আমাদের দেশে বামপন্থী কমিউনিস্টরা দীর্ঘদিন লড়াই করেছে গ্রামের গরিব মানুষের কাজের নিশ্চয়তার জন্য। এই সময়ের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্য হয়ে একটা আইন তৈরি করেছে রেগা, যাতে মানুষের 100 দিনের কাজের গ্যারান্টি থাকবে, যারা করতে চাইবে সবাই পারবে। কিন্তু 2014 সালে ক্ষমতায় এসে এই রেগাকে উঠিয়ে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিজেপির তারা উঠে পড়ে লেগেছে, বাজেট কমিয়ে দিয়েছে। তা লক্ষ্য করছি আমাদের রাজ্যে, যেখানে বামফ্রন্ট সরকারের সময় 93-94 দিন কাজ হতো, এখন 40 থেকে 45 দিন কাজ হয়। সম্প্রতি তারা যখন দেখেছে আন্দোলন চাপে এটা বন্ধ করা যাচ্ছে না, তখন নতুন করে একটা সিদ্ধান্ত তারা ঘোষণা করেছে যে কেন্দ্রীয় সরকার রেগা যে বরাদ্দ করবে, এটা SC ST OBC তাদের সংখ্যানুপাতে কাজ পাবে। বিভিন্ন রাজ্যে এই সংখ্যা যারা যা কাজ করবে তাতে মাস্টার রুল SC ST আলাদা হবে এবং অন্যান্য আলাদা। তাতে করে জাতিগতভাবে যে বৈষম্য আমাদের দেশ চালু, এটা আরও উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করছে, বিভ্রান্তি তৈরি করার চেষ্টা করছে, মানুষের বিভেদ তৈরি করার চেষ্টা করছে। সাথে সাথে আমরা জানি যে ভারতবর্ষে রেগার কাজ চালু হয়েছে, যাদের দরকার খেতে পায় না তারা কাজ করে, এবং তার মধ্যে বেশিরভাগ তফসিলি জাতি উপজাতি সংখ্যালঘু। তাদের জন্য যদি বাজেট বরাদ্দ নির্দিষ্ট থাকে তাহলে তো তারা কাজ পাবে না। কারণ আমরা আমাদের রাজ্য লক্ষ্য করেছি যে 17% তফসিলি কাজ করে, তফসিলি অংশের মানুষ বেশি, প্রায় 22-23%, এবং উপজাতি 31% কাজ করে 40 থেকে 45%। বাকি অন্যান্য অংশের মানুষ কম করে কাজ, দরকার লাগে না, কাজ করে না। তারপরেও কাজ যারা করে আমাদের রাজ্যে রেগা, তারা কাজের এখন মজুরি পায় না। বিজেপির যারা মণ্ডলের নেতা তারা ভাগ করে নিয়েছে। এই অবস্থায় এটা চালু করার মানে হলো যে SC STদের জন্য মাস্টার রুল আলাদা হবে, টাকা আলাদা দেবে, তাদের টাকা শেষ হয়ে গেলে আর তাদের জন্য টাকা দেবে না, অন্যান্যরা কাজ করবে না, তার টাকা ফেরত যাবে। এই যে একটা একদিকে বৈষম্য তৈরি করার নীতি, আরেকদিকে এই অংশের মানুষ যারা কাজ চাইবে তাদের কাজ বন্ধ করে দেওয়ার নীতি, এর বিরুদ্ধে আজকে সারা ভারতবর্ষে এগ্রিকালচার ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন এবং দলিত সুজন মুক্তি মঞ্চ বিক্ষোভ কর্মসূচি ডাক দিয়েছে। আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে আজকে আমরা এই বিক্ষোভ কর্মসূচি, এই কর্মসূচির মধ্যে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে দাবি করছি যে এই যে বিভেদমূলক যে অধ্যাদেশ, যাতে কাজের সুযোগ কমবে, তার প্রত্যাহার করতে হবে অবিলম্বে, এবং রেগার কাজে 200 দিন করতে হবে গরিব মানুষের জন্য। যেটা আজকে শুধু আমরা না, আজকে করোনা পরিস্থিতিতে পৃথিবীর বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ যারা দাবি করছেন গ্রামের গরিব মানুষের কাছে টাকা দেওয়া, রেগার কাজ বাড়ানো দরকার, অথচ কেন্দ্রীয় সরকার এটা কমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। আমরা বলছি 200 দিনের কাজ দিতে হবে, এবং মজুরি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে আমরা 600 টাকা মজুরি দাবি করছি। আমাদের রাজ্যে আমরা বলছি আপাতত তোমরা যে ঘোষণা কেন্দ্রীয় সরকার করেনি, কিন্তু তোমাদের রাজ্য সরকার তারা সরকারে আসার সময় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে 340 টাকা মজুরি, এটা করো আপাতত। এটা করার জন্য আমরা এই কর্মসূচি আজকে আমরা করছি, আমরা যৌথভাবে করছি। আগামী দিনে আরও সংগঠন মিলে, বামপন্থী সংগঠন সবাই মিলে এই দাবি করব যে
এই যে অধ্যাদেশ এটা প্রত্যাহার করতে হবে এবং রেগার মজুরি বাড়াতে হবে, কাজের সময় বাড়াতে হবে। এই দাবিতে আমরা লড়াই করবো। সাথে সাথে অন্য অনেক বিষয় আছে। দেখছেন আজকে কেন্দ্রীয় সরকার শুধু রেগার ক্ষেত্রে না, সমস্ত ক্ষেত্রে মানুষের পকেট কাটার চেষ্টা করছে। আজকে প্রায় 27 বার ডিজেল পেট্রোলের দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে, তার মানে সবার দাম বাড়ছে। তারা যুক্তি দেখাচ্ছেন করোনার জন্য কাজ করছে, আবার অন্যদিকে বলছেন ইনকাম বাড়ছে। এরকম বহু যুক্তি দেখিয়ে তারা আসলে মানুষকে শোষণ করার জন্য একটু বড় লোক কিছু মানুষ তাদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য নীতি দিচ্ছেন। এটাও তার অঙ্গেই, সেজন্য আমরা এটা প্রতিবাদ করছি। আগামী দিনে এই প্রতিবাদ আমাদের জারি থাকবে। মাধ্যমিক কুচুং মাধ্যমিক আমজমুং ন করোনা ভাইরাস বাগৈ বাতিল খাই রিজাখা যত আমজমুং রিনাই রকন পাস খাই রিবাইখা বরকন বসকাংনি 35 जुलाई तानि बिसिंगन मार्कशीट न खबै नाम्बार बाहायके रेजिगना आबनो तुइ तिनि सेक्रेटारि हाबा नांगकमनि कगलाम पान्दा सालायगा तिनिनि कगलामनि पान्दा मानजिका रोंमन्त्रि रतनलाल नाथ रोंनक यंनि कुचां बेसि अरुणादय टिबिएस बुथनि कासको डक्टर बबुतो साहा आकाशं ক্লাস 10 অর্থাৎ মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা যে বাতিল হলো, এরপরে এই যে বাতিল পরীক্ষাগুলির ফলাফল মূল্যায়ন ইভ্যালুয়েশন, কিভাবে ছেলেরা মার্কশিট পাবে এবং মার্কসগুলি কিসের উপর নির্ভর করবে, কিভাবে মার্কস দেওয়া হবে, পরীক্ষা তো বাতিল হলো, সেই নিয়ে আজকে একটা মিটিং ছিল। সবাই মিটিং উপস্থিত ছিলেন এবং মিটিংয়ের শেষে একটা এক্সপার্ট কমিটি গঠন করার জন্য কমিটি আজকে সুপারিশ করে এবং বোর্ড অতি বিলম্বে একটা কতগুলি কাদের নিয়ে এক্সপার্ট কমিটি হবে এই একটা প্রপোজাল রাজ্য সরকারের কাছে প্লেস করবে। রাজ্য সরকার এর অনুমোদন দেবে। এই এক্সপার্ট কমিটি সিবিএসইর ফর্ম, সিবিএসইর যে ফর্মুলা, সেই ফর্মুলাকে ফলো করবে নাকি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডকে ফলো করবে নাকি অন্যান্য বোর্ডকে ফলো করবে, সমস্ত বিচার বিবেচনা করে কিভাবে মূল্যায়ন করা যায়, কিভাবে ছেলেমেয়েরা মাধ্যমিকের মার্কশিট পেতে পারে, 12-এর মার্কশিট পেতে পারে, সেই জন্য এই এক্সপার্ট কমিটি তারা একটা রিপোর্ট পেশ করবে এবং এই রিপোর্টটা অতি সত্বর অর্থাৎ এই সপ্তাহের মধ্যেই যেন রিপোর্ট প্লেস করে। রিপোর্ট প্লেস করার পর পরবর্তী সময় ছাত্রছাত্রীরা 31শে জুলাইয়ের মধ্যে যাতে ফলাফল পেতে পারে, মার্কশিট পেতে পারে, সেই জন্য আমরা আজকের মিটিং, এই কমিটি এই ব্যাপারে সুপারিশ করেছে এবং আমরা আশাবাদী যে এটা ভালোভাবেই সুন্দরভাবে প্রস্তুতি হবে। এরপরেও কোনো ছাত্রছাত্রীর যদি কোনো অভিযোগ থাকে এবং এটা সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ মোতাবেক যদি কোনো ছাত্রছাত্রী এতে সন্তুষ্ট না হয় ফলাফলে, তাহলে সে পৃথকভাবে পরীক্ষা দেওয়ার বিধান থাকবে। যখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে তখন সে পরীক্ষায় নতুন করে বসতে পারবে। সেই পরীক্ষার রেজাল্ট যেটা বেরোবে বা আমরা যে মার্কশিট আমরা প্রদান করলাম, সেই মার্কশিটের রেজাল্ট থেকে যদি কম হয় তাকে কমটাই গ্রহণ করতে হবে এবং যদি বেশি হয় বেশিটাকে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এইটাই আজকের মিটিংয়ের মূল আলোচ্য বিষয় এবং সুন্দরভাবে সবাই যার যার মতামত রেখেছেন এবং এক্সপার্ট কমিটি অতি সত্বর তাদের রিপোর্ট পেশ করবে। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে মূল্যায়ন হবে। এটার মধ্যে কিন্তু বুঝছো তো, এদিকে আমি সমস্ত বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের যেসব বিদ্যালয়গুলি রয়েছে সেই সবে ক্লাস 9 ইভ্যালুয়েশন করতে হলে স্কুলের রেজাল্টও প্রয়োজন রয়েছে। এই জন্য রেজাল্ট যাতে 31শে জুলাইয়ের মধ্যেই প্রকাশিত হতে পারে, সেজন্য প্রত্যেক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কিংবা প্রধান শিক্ষিকা বা ইনচার্জ যিনি আছেন উনি যেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করেন। ক্লাস 9-এর যেসব পরীক্ষা হয়েছে, ক্লাস 11-এর যেসব পরীক্ষা হয়েছে বা প্রি বোর্ড যা এক্সামিনেশন হয়েছে এবং ইন্টারনাল মার্কস যেগুলি দেওয়া হয়েছে এগুলি যেন তৈরি রাখে। যে কোনো সময় বোর্ড কর্তৃপক্ষ
যে রেজাল্ট চাইলে যাতে রেজাল্ট দিতে পারে, কারণ ইভ্যালুয়েশনের ক্ষেত্রে ক্লাস 9-এর মূল্যায়নও প্রশ্ন রয়েছে। ক্লাস 9-এর মূল্যায়ন হবে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর ক্ষেত্রে, ক্লাস 11-এর মূল্যায়ন হবে 12 প্রার্থীদের ক্ষেত্রে। সেই জন্য প্রি বোর্ড মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক দোনো প্রি বোর্ডের পরীক্ষার রেজাল্ট যেন একদম তৈরি থাকে এবং ইন্টারনাল মার্কস যাতে তৈরি থাকে, সেজন্য প্রত্যেক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের অনুরোধ করব, যারা মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা যাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী রয়েছে তাদের মার্কসগুলি যেন তৈরি থাকে। যদি কেউ ইভ্যালুয়েশন করে না থাকে সেগুলি যেন অতি সত্বর সেগুলি করার ব্যবস্থা করে। যে কোনোভাবে এটা করা আবশ্যক, কারণ যে কোনো সময় বোর্ড মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এই ফলাফল জানতে চাইতে পারে, যেন তৎক্ষণাৎ দেওয়া যেতে পারে। সেই জন্য সকল বিদ্যালয়ের প্রতি আমার অনুরোধ রইল। লামা মানজাगिया अंगै दंगो गाहामके सावै माइया बर' थांनाय ताम खलायनाय साबनो सोंनाय बयदो थाङै माइया अंगै दंगो साबनो सोंके गाहामको बिदि मानो एबा जरा गोरै हाबा नगरगो थांलासो खलायनानै बर'नि बागै बेलेनो गाहाम कक्तमा ते गाहाम सेब साब दंगो निनि आनि जतनि साम्पावनो नगो तंतैनो हाबा नगरगो तंतैनो एबा जेफुरो स्राबसा जरा मानो जरा कारिउनो इन्सुरेन्स खलाय माननाय ते रां खातिमुनि कक बिदि नावि माननाय दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबो कायसा हापांबाय गसिबिनो हाजाक इंश्योरेंस कंपनी अरो जतो मालखुं एबा कार मोटरसाइकेल सागदुक एबा हेल्थ पार्सनल एक्सीडेंट फायर एक्सीडेंट अंगमा रोने इंश्योरेंस खलाय मानाय आसक सिमिया कताल खलायै जुदा जुदा स्कीम ताबुक तुबजागै दंगो दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबरं अंखा किसान विकास पत्र monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme अब्रनो कारिबो तंगो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया नि बखाक्तै PLI postal life insurance RPLI rural postal life insurance RD money deposit scheme monthly interest scheme आकरक जेरक ताबुकबो अबति हायरक इंश्योरेंस एबा रां खातिमुरो खलायमाया खन बर'नि बागै दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बाय गोरोंगै मानो तेबो गाहामके सिनायनि बागै गोरोंदि निकोमा दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ए गव ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग नयनतारा देवबर्मा एजेंट कोड AG00114965 सुपारी बागान कृष्णनगर अगरतला West Tripura pin 799001 Kokdo number 85751020/82580375592 email deborma9antara@gmail.com जेरनि नांगौमोन इंश्योरेंस ताबो खलाजाया खन तंखो बरक दाक्ति खलायै अनिको माव गोरोंगै मानो तामनि होनबा बुफ्रो तामरो पातु थां के बुसिया लांमानि मुसा तिति करै हानिबाय जरा तंसेनि बाथनि सागदुनि सिमि मालखुं मोटरसाइकेल आकरनि इंश्योरेंस तै रां खाति मुनि सामुं फलगै थिनांनो गोसों कवार खायानि वासलाय दंगो बरक दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बाय गोरोंगै इंश्योरेंस तै रां खाति मुनि कक बिदि नावि मानो आज मुनि लामा रुतुगै माया सामोसननि बागै सेब माया अंगै तंनाय रंनि बागै बेलेनो गाहाम सेब गाहाम कक्तमा ताबुक तिबसा कामे आमजायनो मानथगो सोलोंथायखा हेजनसन ट्रेनिंग सेंटर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन बाय कोशमुं मानजाक अ सेंटर थांनाय तालथाम सकानो कोर्स चेंगे रजाखा ताबुक तैसे एडमिशन फियोगै रजाक फियोका मुसुगनारक एडमिशन नाय मानो सोलोंगै मानो सामुंनि सेब मानै मानो कोर्स नि मुं अंखा फूड एंड बेवरेज सर्विस स्टेवार्ड अ कोर्स खलायमा लगे लगे रोंस्रोंनाय रंनो स्किल डेवलपमेंट ते कंप्यूटर सॉफ्ट स्किल बो फोरोंजांनाय कोर्स पाइमानि यागलो प्लेसमेंट बो तंनाय
Wasa training pajak eba serengge pajak hingke bank rogo loan nana bukalai engnai tei baithangni sakni yakung bai basai mana tei restaurant daba hairok bo phiogi manai abni bagi training center ni bekhak tei chubajangnai documentation tei presentation ni bagai wasa certificate mani paikhe bank rogo loan nana ni bo lama kalai engai thango asuba simi bathagya kaham ke serengge manke haste tei phatar haste ni 3 star 4 star 5 star hotel logo placement nani sep to manai Brother sir, we have a juice. Hani bai hasini je sikla sikli ro samu srna musungo sakni yakung bai basana musungo boro leda wi dakti krungdi Hazelson Training Center bai Sunane bagi course free training free chana nungna thangphai free Nikuma Hazelson Training Center Gabodi Community Hall Gabodi Matkar Porbopur ADC Village Agartala Jampuichala Sipahijala District Tripura 799004 Contact 700-519-8035 Email hazelsonllp@gmail.com Website www.hazelson.co.in Admission last date April talni thamsi salmari jora Hake musnadok leriawai dakti krungdi rejak nikuma tei kokduk nambaro umur bisi brisiba sakani umur tongnai rokno vaccine rijak mawo Tripura haste o poila tabuk haste hapangni naharmung umur bisi chichani sakabo tongnai rokno vaccine riwoi haino hai poila o tongnani নমস্কার শুভ সকাল রাজ্যভিত্তিক কোভিড-19 টিকার দুদিন ব্যাপী বিশেষ অভিযানের শুভারম্ভ আজ করোনার দ্বিতীয় ঢেউ সামলাতে ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশে টিকাদান কর্মসূচি শুরু করেছেন দেশের প্রত্যেক জনগণ যাতে সঠিক সময়ে সঠিকভাবে টিকা পেতে পারেন সেজন্য নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন কেন্দ্রীয় সরকার এরই অঙ্গ হিসেবে আজ এবং আগামীকাল অর্থাৎ 21 এবং 22 জুন গণ টিকাকরণ কর্মসূচি উদ্যোগ নিয়েছেন রাজ্য সরকার এই মহতি উদ্যোগের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয় রয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের প্রধান সচিব জিতেন্দ্র কুমার সিনহা মহোদয় স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডক্টর সুভাষ দেববর্মা মহোদয় রোগ প্রতিরোধ ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা ডক্টর রাধা দেববর্মা মহোদয়া রয়েছেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক ও জেলা সমাহর্তা দেবপ্রিয় বর্ধন মহোদয় এবং মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মিশন অধিকর্তা ডক্টর সিদ্ধার্থ শ্রী জয়সওয়াল মহোদয় অনুষ্ঠানের শুরুতে মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয় একটি সাথে বিনম্রভাবে অনুরোধ করেছি মঞ্চে উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিদের এই শুভক্ষণে সামিল হওয়ার জন্য দুদিনব্যাপী টিকাকরণ কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে উদ্বোধন করছেন এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধক তথা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী
বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়। একই সাথে উপস্থিত রয়েছেন আজকের এই অনুষ্ঠানের বিশিষ্ট অতিথিরা। মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে দুদিন ব্যাপী গণটিকাকরণ কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন এই মুহূর্তে আইএমএন হাউসে হচ্ছে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক তথা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয় এবং আজকের এই অনুষ্ঠানের বিশিষ্ট অতিথিরা প্রত্যেকেই। সকলকে ধন্যবাদ এবং বিনম্রভাবে অনুরোধ করছি মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য। এবারে অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখার জন্য एडिसिओ तिप्रा मता हापां खामानि उलो एडिसि आमचिनि चौथ साबजुनार न नायकलना बागै बारजा रिजाकमानि एडिसिओ तिप्रा मता हापां खामानि उलो एडिसि आमचिनि चौथ साबजुनार न नायकलनानि बागै बारजा रिजाकमानि यागलो तांसाल 27 जन सालमारिओ बिश्रामगंज साबजुनार हाबानगो हापाइका कताल चेयरमैन सुरन देबरमा आसालो बनो लामसका बिश्रामगंज साबजुनारनि एसजेडडिउ रनजित देबरमा यागलो बो कंगनार लथानद्रि शाखा जरा कदमो रंबै साबजुनारनि आजुगथाय बुकजा तंमानि हाइनि बाय सामं हुमं खायनायनि बागै जोंजालबो अंमानि ताबो कताल साबजुनारनि चेयरमैन मानै जत जोंजाल तंमारंनति कक सावै जुदा जुदा सामं खलायजायगा तंमारंन खलायनायनि बागै कक जावलायगा हिनि कक सावै खनारिखा 15/6/2021 इंजात आरो साबजुनाल डेभेलपमेंट कमिटिनि चेयरमैन अंका मोजां सुरन देब बर्मा टाइम मेम्बार दङ 4 जन बनबिसिं मनोरंजन देब बर्मा मेम्बार प्रसेनजित देब बर्मा मेम्बार सुरजित देब बर्मा मेम्बार सचिन्द्र देब बर्मा मेम्बार हाय 5 जनातै कासा बन कमिटिटा जों साबजुनाल चेयरमैन गताल मानखा अबन बागे बनो लामसकलायगा जों विभिन्न विषय आलोचना बखलायगा जेने साबजुनाल एलाकानि विभिन्न स्कीम डेवलपमेंट खायनायनि बेपारे जों आलोचना खालायगा इनफ्रास्ट्राक्चार जे किछु गात्ति दंमाने अबरंनो जों सामं तांनानै विभिन्न लामा जों ककसाबलायखा ओंखा दीर्घदिन तो चेयरमैन करै आमहाय अवस्था जों सामं खालाय दंमाबा दिनै बनमान माबाय खूब खुशी ओंखा जों अदूर भविष्यत दिनै साबजुनाल डेभेलपमेंटनि सामं तांखिनियाव जों बन सहयोगिता माननाय ताई विलेज एलाकारनि विभिन्न जे गात्ति दंमाने दिनै चेयरमैन खूब उद्योग नाहानानै बखा कक चाबलायखा जे उन्नयन बाहायके जों ताइबो काहाम कुवार कचों खायमानो अबनति जों कगलाम सालायखा कगलाम सालायफोराव बिनि खुबथै जों परिष्कार नंखा ब स्वच्छ बजाय नारगै जे उन्नयनमूलकनि सामुंग ब जों फुल्ली हेल्प खालायनाय कुचुक থেকে तला पर्यन्त ब वानसगै ब सामं तांनानै जों आश्वास रेखा
আর जोंबो बेलायखौनो खाथंथ'खा जोंनि साब जुनाल 10টা ভিলেজ কমিটি যে সাব জোনাল ডেভেলপমেন্ট অফিস বিশ্রামগঞ্জ अब बेलायखौनो खाथुंमानि बिसिंथि बनो बख्लायगा जे बनो माने जों बसकांगो ताबुक जेबाबो जों उन्नयनमूलक सामुंगै आपेरि সেই दङ अबनिताय एक कदम जों आगुगै सामुं दांमानाय सच्च बजायना रागे आगे जे चेयरमैन करेंगे तामो तामो फाइजा गया तंग तंग ताबो चेयरमैन कता फेमनी साबजुनालो बिसाम kon साबजुनालो बक्ति सामोनो फाइनेंस बागे कोनो अमर हातो सालागे सको बेबां बिसुति कक सालागे कारण जों दि साननाय मालाया कमिटि क्रेनि बागै विभिन्न सामुंनि बागै जों दिनै एरियानि कन्स्टिट्युशननि एमडिसि नाव जों बर खालाय खालायैनाय सामुं दांनो थांदिनि दिनै किसुता डिसिसन ना तिनिबो समस्या बाचावो आ डिसिसन रक ताबुक जों चेयरमैन नो गाना मानबाय जों ताबुक ताबो तारातारिखे आ सामुं नो जों ताङै मानाय आबहावाया ताकाय सांके बक्ति सामुं जे चेयरमैन फायब्रो बक्ति सामुं रक फाइजा गया थांजानि थाङाब्रो ना आमाहाय सामुं तो मोथागजा ग्रे जों जेसेकाबाना एमडिसि नि अनुमोदन नाहारे जों खालायो तामोनखोबा जों जेसेक एमडिसि ना एभेलेबल माना तो माने आसुक जों समय बबाय जरा करेंलाय माइया हयतो खुमलुङाव थांजाक हय विभिन्न एलाकायाव थांजाक बनि बागै जों सब समय तो जों एमडिसि नो मानिया नोंखो चेयरमैन नो मानखाबा जों आबो जेता कसाय दं माने विशेष करे एक्शन प्लान एप्रुवेल ना हानानि बा डीएम बाय करस्पन्डेंस खायनानि चेयरमैन दं हाके जों बनबो आसाम जों जेता खायमिया आबो जोंनि डेभेलपमेंट कमिटिनि जे चेयरमैन दं हाके जों ताकिसा साहस फायो ताकिसा आबनो आगुवित लांथानान बागै बुद्धि मानो आबो हेरक ताइको आबनो जे दिनै जों फाइनो पाइका जोंनि मिडिया प्रटेक्ट जे नंनि बिसाम kon साबजुनालो कायसा माने जुनानि हाबानो कायसा बल फाइ बा साबसुद्रा खायजा जे चेयरमैन नि जे आसु खायजा अब हायरकले तामि बाय खायजा ग्यानि दं जे साबसुद्रा जों नु पाके जे सिनि माखो बाय एक्चुअली के साबसुद्रा खायजा ग्यां माने कारण के एकदिक दिया आबो कुबिको जेता जों मान्थलि जे कन्टिजेन्सि रक मान खांके निचे खायजाकमो तिनि ताङै खालायका हांके आं बाध्यतामूलक भाबे आबनो खालायरेका तिनिया शुधु थानाय शनिबार शुक्रबारनो जों साका सापानो आबो फान रगबो करिबा आ बेपार जे फान रगबो नांगो फान रगबो करिबा जों आता गय परिष्कार खायनानैबो तो फान दरकार जों साल बोसोरले जोंनि स्टाफ ग्रुप बिरंनो तै खायनाबा आबो कायसा बंनि बखा खायरगो बन बागै खायजे गया ताबो जोंनि चेयरमैन आसास रका आमते हाय चिकन मिकन फान रंनि बागै ब सालायनाय तबो गय परिष्कार नादि गय परिष्कार के जों जथेष्ट खालायो शुधु कयेकदिन वाटिबो थांका आबन बागै साम किसा बेगादिं खाता ओके ताबो तो जों जोंनि कमिटि मांखांगाव जों ताङै खाया दंनायबा ओंखाय ताबो जोंनि चेयार टेबिल सर्टेज ओंखाय आबोरबो जों दिनै आलाप आलोचना खालायका आमा हायके जों तांनानै बखा थांदों आंनि बुं रन्जित देवबर्मा साब जुनाल डेभेलपमेंट अफिसार बिश्राम दिनै ससियेल मिडिया रंना अरब फाइ सिनि कं ककथाय रंना सिनान बागै फाइमान बागै जों सिनि महाराजानि तिफांबाय सिनि महाराजा बिनि नायकल मुंबाय दिनै एडिसिवा सिनि एडिसि नायकल फां गै आसुब्रै मानखा महाराजा नि हामजांमानि बायसनर अ বিশ্রামগঞ্জ সাব जुनाला सोनो चंगै रेखा और चंगजा खानी
bumung tongo Suron Dev Brahma chairman hingke member tongoro Manoranjan Dev Brahma member Porosanjit Dev Brahma Surojit Dev Brahma tai Sosinando Dev Brahma जों अ जायगायाव हरकबा महाराजानि तिदुरमान बिसिं जों अरा नायकलनानि बागै साबजुनानो नायकलनानि बागै चंजा आउनि बागै बेलाय बेलाय केनो ते कैसा हममै मारो सिनि अरानि साबजुनालनि साबजिदिउनो सुनो याचक संमानि बागै गाहाम खालायनाय बर' रेसपेक्ट रुयै सुनो रिसिभ खायमानि बागै बुंनो हामबाय आमनि बागै सोंथिनि अ जागायाव यापिरि रखा ते आसुक फाइ क्या सोंताबो शेरमान खा हिंके आमनि बागै सिनि अ साबजुनालनि आन्दार 10टा पन्चायत दङ अ पन्चायत न जों गुबै बायखे नायकलनानि बागै सोंहरा आसुगो गुबै bo kuno dino sengla sal no tongnai tal no tongnai sal kuno dino tal ngla जों salno hone sarnani bagai sini o amsayo sini takuk tai buku rongno जों sisari renani bagai जों khanani simi yapiri romnai tamni hingkai जों তিনি sini bobogarano जों sini mayani karonoi sini ha bogara tongaise जों ha bograni जों porijeri maya aboni karonoi sini kha khamja tabo sini bobogara soyong porboni chuba chubai suno agogoi tini o jagao ririkha norok jotono suno yasak chokdi sungbonongni no yasaknai kahamni tiyei जों हामियानि दैया ताई गुबुननि गोबां मा जरा थांगा 72 बोसोराव जों जे कादुल जागै फैमानि सातक जागै फैमानि सगै आङै दंमानि आ सगैया जागा जों सगै रेनानि बागै सिनि बोखाव आजाक दं आबनि बागै दिनै अरा आं खायनाय हिनि हिपानो खायमेया तामनि हिंखाके सुनो जुदि सुसुसु बायके जों बागे खायमाननाय किन्तु नाङै दङ आरो गोबां मा नाङै दङ आं अर फायखानागा गोबां मा क्राइसिस अ जागाव दिनै अ जागा जों अ अफिस हाबाय मासे अमस कारेन्ट करै कारेन्ट तानजा तारमाने सुनो एरम के तनखा आबो सानानि आबो साइपेया हेके बुसकाङो गुमथै जारें न हायपानो सिनि नायकल फां काहामनि कारनै आं आशा खायो म जोंगानो होनैनाय कारण सिनेमा लाई गुमाव दङ sino ha nok phang ha bobagara tongo tabukbo ha bobagara kriya ha bobagara no जों pura khomota जों yaphari riman khang khangke जों tati yok sama manai nya asa khayo aboni bagai angte kok kabang sanani musungya tabuk norok sini samungo sunduknai samung baise जों kaham hamian nuknai habana angkini samung khai kaham khainya ni wan sogoi खायनाय नै सेङै दंफानो बय हामिया खायनाय जुदि बाङै दङ काके आरो गाहाम खायनायनि बहुत कष्ट दङ आबनि बागै नरक जतनि सहयोगिता नांगौ जों सामुं खायनायनि बागै आबनि बागै ताकुर जों पार्टी तैया अरो कुनो पार्टी गरै अरो जाति जत्त कुबुय तिनि वानसापा नंथों थुरुपा नंथों मलसम्पा नंथों सिकामपा नंथों जों जत्त बाक्साके जों नुनानै नांनाय बर' हुंगै তিনি অজাগা তিনি অচেরা আজুগে যদি পাতি তুই বেটা বেট খাইও জাতি তুই বেটা বাইট খাইও কে আবার জাগা সবই মানেগুলা তিনি ওয়ানজই ফানো কুবুই দङ তিনি কোনো কক সানান থাঙাকে মিষ্টি রসগোল্লা সানামনা থাং তিনি শুধু ময়দা বাইসিমি রসগোল্লা ইয়া আরো দুধ রুবো চিনি রুবো गोबां मा प्रकार दङ শুধু আবো বাইসিমিয়া আরো দেকারাই নাঙ্গো তুই নাঙ্गो हिंके आ जागा हर बनांगो के आबनो ताखरो वान सक दे जत्तनो तंगनाने नांगो तामखे कायसा बरंनि कायसा सीमाबद्ध दंगो आ सीमाबद्धनि बिसिंते
যত্ন তংনানি নাংনাই কাইসা কেরং রাইদা পজাক দङ ইন্ডিয়া गभर्नमेन्ट सिङाव इन्डियान जे रायजा जे नियम कानुन केरं रायजा तंमान बिसिंतै जतन चलिनानै नांनाय हाय हिंगागा तिनि सिङाव जागा वालाय बुलाय उंनानै नांया तिनि खोनावो गोबांमा जागाव ससियेल मिडिया रंनि बिसिंतै বিভিন্ন দিক দিয়াতै सिंखानावो रेगा कास तै वालायलायमानि बुलायलायमानि हिंगा हांके पन्चायत दखल खालायलायो वालायलायो बुलायलायो बा आ जायगा बीजेपी हलायो IPF हलायो गोबां माने बुलायो तंलायो खोनावो फियाबा अ आमसायो आं बिसास खायो अ आमसायो बुलायमुं तकलायमुं तंगला अबनि बिसिंतै अ आमसानि बिसिंतै जों जत सारा त्रिपुरा हानि बर'नो फुनुगैरनाय सिनि हामजाक मानि न सा हामजाकतै बुनियाव बासिकन हामजाकना नांनाय आ हामजाकमानि बिसिंतै सिमिसे जों सक्सेस खालायमानाय हामजाकमा करे हिंके कोनो दिनो सक्सेस खालायमैया दिनै आं असुख जरतैनो आंनि कक्र सानाय दिनै जत ताखुक तै बुकुक रंना आं खुलुमजावा नरक जतन DID जों सामुं गाहाम खायमानानि बागै तै सिनि महाराजानि बागैबो नरक DID सिनि महाराजा गाहाम खालायनाय अ सामुंनो तै दुलै जत हानि बिनि बोसारकनो नायखलै बिनि सनिक रंनो नायखलै तै दुलै मानानि बागै नरक DID te kaisa bukhago bisram gonjo sabjondoni naikolnani bagai barja manja ketar chairman suron deborma shaka sabjondoni kaisi ADC village amsayo laithanai jorao ashok samong khomong khlaijak riya tabuk bubagrani tagimung bai ketal barja rijagai kesak kekrang kupur hinawo jotono palke samong khai bubagrani imangno subunoni bagai kok shaka tei juda juda amsayo rega samong tei kok khapia bulai toglai engmarongno omo haiklai amsayo khadiglak ni shaka Xerox insurance khane bagai wanajak rang khatinane bagai lama manjagya angai tongo kaham ke shawi manya boro thangnai tam khlainai sabno swngnai puito thangi maya angai tongo sabno sungke kaham ko biti mano eba jora korei habanok rogo thanglasu khlainani boroni bagai beleno kaham koktwma tei kaham sep sap tongo nini ani jotoni sampawono nogo tongtoi tuino haba nogo rogo tongtoi tuino eba jefuru srapsa jora mano jora kariuno insurance khlai mannai tei rang khatimuni kok biti nawi mannai the New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapang bai kosibna hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident ungma rone insurance khlai manai asuk simia ketal khlai juda juda scheme tabok tubujagai tongo the New India Insurance Company Limited ni lamatei aborok ungkha Kisan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme Obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme Monthly Interest Scheme akorok Xerox tabukbo obuti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai the New India Insurance Company Limited by Kerengai mano teba kaham ke sinane bagai kerengdi nikoma the New India Insurance Company Limited a Gov of India undertaking Nayantara Deborma agent code AG 00114965 Supari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokdo number 8575102825-825-803-7592 email deborma9antara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tabobo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onikumau kerengai mano tamni hanba bufro tamro patu thang ke pusia langmani musa titi kerei hani bai jora tongseni bathani sakduni simi malkhung motorcycle akoroni insurance tai rang khati mune samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the New India Insurance Company Limited by kerengai insurance tai rang khati mune kok biti nawi mano aji muni lama rutugui maya samosuna ne bagai sep maya engai tongnai rong ne bagai beleno kaham sep kaham koktwma
tabuk tiprasa kami amjai no manthogo Swrangchati engkha Hazelson Training Center National Skill Development Corporation by Koshmung Manjak o Center Thangnai taltham sakang no course changi rejakha tabuk teise admission fee rijak fioka musungna rok admission nai mano shrungi mano samung shep mani mano course ni mong engkha food and beverage service steward o course khlaima logi rungsrungnai rongno skill development te computer soft skill bo phurungjangnai course paimani yaglo placement bo tongnai Wasa training pajak eba seringi pajak hingke bank rogo loan nana bukalai engnai tei baithangni sakni yakungbai basai mana tei restaurant daba hairok bo phiogi manai abni bagi training center ni bekhak tei chubajangnai documentation tei presentation ni bagai wasa certificate mani paikhe bank rogo loan nana ni bo lama kalai engai thango asaba simi bathagya kahamke seringi manke haste tei phatar hastini 3 star 4 star 5 star hotel logo placement unani sep to manai Brother sir, we have a juice. Hani bai hasini je sikli ro samu srungna musungo sakni yakungbai basana musungo boro leda wi dakti krungdi Hazelson Training Center by Sunane bagi course free training free chana nungna thangphai free Nikuma Hazelson Training Center Gabodi Community Hall Gabodi Matkar Porbopur ADC Village Agartala Jampuijala Sipahijala District Tripura 799004 Contact 7005198035 Email hazelsonllp@gmail.com Website www.hazelson.co.in Admission last date April talni thamsi salmari jora Hake musna dok leriawai dakti krungdi rejak nikuma tei kokduk nambaro Babasha fashion corona virus te kiri koro nglaija te babasha fashion horo kothogo sikorokni jalabai nok ungthong phanok ungthong hayakeba mondir nok phanok ungthong mungsa phano yoklai riya Agi কারণ যেটা সরাসরি না একটা যেতে তো লাইসেন্স নিছেগা না নিছেগা এটা মনে করি লাইসেন্স নিছেগা না এটা আছে মিক্সার আছে এটা নিছেগা সব নিছেগা লাইসেন্স আছে দোকানের সব কিছু আপনার মোবাইল নাম্বার নাম্বারটা করে দেবো
সব নিছে লাইসেন্সটা নিছে কি দোকান এটা এটা হোটেল রেস্টুরেন্ট তোমরাই আছে কি চুরি হয়েছে চুরি হয়েছে কখন চুরি হয়েছে চুরি তো রাত্রে হয়েছে কখন তো হয়েছে বুঝলাম পাইলাম না যারা নামে হয়েছে 6টা লোক খবর পাইছে সকাল 6টার সঙ্গে সঙ্গে কি নিছে ফ্রিজ হয়ে গেছিল আর সিলিন্ডার একটা ছিল সিলিন্ডারও নাই গ্যাস সিলিন্ডার ফ্রিজ নিয়ে গেছে আর টাকা পয়সা কেমন টাকা পয়সা 200 টাকা আসছিল পয়সা বেশি আসছিল আর লাইসেন্সও লয়ে গেছে লাইসেন্সও নিয়ে গেছে একদম নিশ্চিত হয়ে গেছে আনুমানিক কত ধরেন যেতে পারে ধরেন না লগভগ 25-এর কাছাকাছি আপনার দোকানের নাম কি সুমিত্রা হোটেল রেস্টুরেন্ট तांगसा सदर हांकर कांग्रेस नि लुआ जिमुंबाय खादमुंनि सामुं बुतां यागन हाजाका खादमुंनि सामुं बुतां चंगजाका बर्दवारी पेट्रोल पाम्प गानाव तिनि सामुं बुतां नति प्रदेश कांग्रेस नि तांगपां तेजेस दास कोक्तमा थुमदार सायखनारिका জানেন দেশব্যাপী পেট্রোল ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে জনগণের কী দুরবস্থা। আমরা প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এর প্রতিবাদ জানিয়ে আজকে এই পেট্রোল পাম্প এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন পেট্রোল পাম্পে আমরা প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং আমরা আশা করি দীর্ঘদিন প্রতিবাদ জানার সত্ত্বেও এই ব্যাপারে কোনো সুরা হয়নি। আমরা আশাবাদী যে এই আমাদের আন্দোলন চলতে থাকলে আগামী দিনে নিশ্চিত কোনো একটা সুরা হবে। এবং আপনারা এও জানেন যে বিদেশে যখন পেট্রোপণ্যের ক্রুড অয়েলের দাম দিন দিন কমছে, সেখানে ভারতবর্ষে ইচ্ছাকৃতভাবে সেই তেলের দাম বাড়ানো হচ্ছে এবং সরকার বলছে যে কংগ্রেস সরকার যেখানে আছে তাদেরকে বলো ট্যাক্স কমিয়ে দিতে। আমাদের বক্তব্য হলো প্রথমেই সরকার আগে পেট্রোল পণ্যের ট্যাক্স কমিয়ে উদাহরণ সৃষ্টি করুক, পরবর্তী সময়ে আমরা চিন্তা করব। সরকার নিজে কোনো দায়িত্ব না নিয়ে আমাদের উপর ওইটা ছেড়ে দিয়েছে। আপনারা এও জানেন এই পেট্রোল পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির কারণে ক্যারিংও মানে পণ্য ক্যারিংয়ের যা মানে দিন দিন যে বাড়ন্ত খরচা হচ্ছে সেটা জনগণের উপর চাপছে এবং জনগণ পক্ষান্তরে তার দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পকেট থেকে যাচ্ছে। কাজে আমরা প্রদেশ কংগ্রেস তথা সারা ভারতের এআইসিসি এটার প্রতিবাদ জানাই এবং এই আন্দোলন চালিয়ে যাব এবং চলবে। আশাবাদী আমরা নিশ্চয়ই সরকার এক কথা ভাবে, আদারওয়াইজ আমরা পরবর্তী সময়ে নতুন করে চিন্তা করব এর কীভাবে সুরা করা যায়। বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেই সাথে আমাদের ত্রিপুরা স্টেটেও পেট্রোল ডিজেলের আকাশ ছোঁয়া দাম হয়ে গেছে। এখন প্রায় আজকে পেট্রোল প্রায় 97 টাকার উপরে, মাঝখানে 100 অতিক্রান্ত হয়েছিল। কিন্তু যে রাজ্য সরকার আর কেন্দ্রীয় সরকার রয়েছে তাদের কোনো রকমের পদক্ষেপ নেই যে এই পেট্রোল ডিজেলের মূল্যটাকে হ্রাস করানোর জন্য, যার ফলে আমাদের যে ডেইলি কমোডিটিস প্রাইস রয়েছে এগুলো অনেক আকাশ ছোঁয়া হয়ে গেছে। সাধারণ মানুষের জীবনযাপন ব্যতীত হচ্ছে। তার জন্য আমরা আজকে প্রদেশ কংগ্রেসের তরফ থেকে এবং যুব কংগ্রেস আমাদের বিভিন্ন অর্গানাইজেশন সবার একসাথে আমরা রয়েছি, একসাথে আন্দোলনে আজকে সামিল হয়েছি আজকে বর্দোয়ালি পেট্রোল পাম্পের সামনে। এর আগেও আমরা প্রদেশ কংগ্রেসের তরফ থেকে আমরা কেন্দ্রীয় ভিত্তিক একটা প্রোগ্রাম করা হয়েছিল, যুব কংগ্রেসের থেকে করা হয়েছে এবং আজকে প্রতি ব্লক ওয়াইজ আজকেও করা হচ্ছে।
কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে স্টেট গভর্নমেন্ট যে বিজেপির সরকার রয়েছে, চিফ মিনিস্টার বিপ্লব কুমার দেব একেবারেই নিশ্চুপ। এসব ব্যাপারে কোনো ওনার এটাকে কমানোরও কোনো রকমের প্রয়াস নেই এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নরেন্দ্র মোদী সরকারেরও কোনো রকম প্রয়াস নেই। সুতরাং আমরা সরকারের কাছে এটা দাবি রাখবো, সাধারণ মানুষের যেটা দাবি সেটাই আমরা দাবি করছি যে পেট্রোল ডিজেলের প্রাইসটা যাতে অতি সত্বর যাতে হ্রাস করানো হয়, তাতে করে আবার সাধারণ জীবনযাপন যাতে মানুষের মধ্যে আবার ফিরে পেতে পারে, সেটাই আমাদের দাবি। तांगसारा 27 जून सालमारिव दराय हांकर नायकना बागै बारजा मानजा कुतार चेयरमैन परितोष देबबर्मानो लामसंलायके आमचाइनि लुकराव तांसाल 27 जून सालमारिव दलाय हांकर नायकनानि बागै बारजा मानजा कुतार चेयरमैन परितोष देबबर्मानो लामसंलायके आमचाइनि लुकराव पान्दाबु कगनाम थांथानि बरसाका आसुकथाय आइनि बागै कतरिया बाहायके दफानो खसुगत लांगैमान बुबाग्रानि इमांनो बाहायके सुबुंगैमान आबनो तैसि जतनो सामं खायना नांनाय हिनि साका बते बसाका तिप्रा सारंनो रोजाबमं थोंमं रों सोरोंमं खबै गुबुननि जत बेदगनो गाहामके नायकुलै तिप्रा सा दफानो खसुगत लांनानि बागै कक सावै खोनारिका Sini tini ni pandau kera, dar nang borong diui, tapi sini oda susu tu tong mai rok. Sini oda ka, sungnuka election ni sekarang bosung tuang ma kokpil lekha, samung tang lekha, abo saisung klai mia, sini teamwork. Oda ka oda mun sini dah Sadin sendiri, Bikram sendiri, Koren sendiri, Dau Bujicong sendiri, yang darah sungur joto no. Sini kami am saya tong mai, Binondo song bo, onek samung tang kagian tengah baru niren song. Aba haikeno chung chini oro ni team sohok hai no chung samung tanglai mani tini bethai sok pai khau jagao ke main ngakai tabuk norok tini oro je lamsungma panda khlai ke nongi chai tok mumbai ambagi norno pai khlai ya hambai maribo tai buskang ni salo tini ang chairman ngkha abo kotoria chung chini naima jorati chung mankha abo si chini kotor hai diba na tamong ngakai o jagao bubagrani asol nahar mung tamong ngakai bubagra nayo chini tipra dofano thansa khlai nani tai chini greater tipralen no chung bahai ke sanai tubui phainani a choba ni bagi chung tiar ma tongnai ga a choba o tiar tongnani ngakai nung ang chung jottono kurungai gedalai samuma khelainai kaham hamya jottono chung silai saimanai ga chino jaga systematically chung primary committee khajak tongo primary committee o kok sablai abon pore je village development committee khlaijaka aborongni through kok sablai tai sub zonal tui thangai junalo thangangkai chung junalo tin thakuk bothatin thaka borbo saka je chini junal ni andaro angkai 6ta sub junal tongo o dolai district o angka o 6ta sub junal ni bising chini oro kaisa sub junal khobjago monu sub junal o chini takuk khoren tongo angkai o jagao chung bkhalok lainani kok simai angkai chung chini bubagrani nahar mung chung tipra dofano bahike thansa khlainai tai greater tipraland bahike sanai tubunai hinpano aboni logi wo chini manthai sokthai chini odhikar abo tongo hai adiba ga chini manthai sokthai no chung bahai ke kari ui tubui thaiman abo mansak jorotei norok bai borok bai gedalai chung samung maklai lene ga ajaga wo chung tabuk nangkuk ma bojaga tong bojaga tamu nangkuk abono chung manai lene immediately chung CM ni aro proposal diui eko chini aro dasugram ni tila ayengo lama kaisa kaham keriko icholing ni bagi proposal dikha jingo ba keno potsa ke matum nai dasugram ni aingo atila jora thagai abon para ain tikari woi kai ko songaro chini dape tua songi abono proposal din sakang CM bai bosalaika ka jingo ba tamo nang tamo chungno sisari uiman jing alamono bo masai tok nai as a dolai district ni chairman ngi angobo koina musungo sara tripura ni borok no joton nang koina musungnai je chini samung humung ni logi resapmung musumung bebak jagaono chung bebak jagaono thungmung bebak jagaono chung songsawi tisai mekai chini dofano tinango chung usugo talangmon mia chung kaisa resapmung ni bagi dofani kaisa resapmung ni bagi koksab laika chini kebang ma singar rok bai engkai aboni bagi bonorok bosui mungnardi or sabung ni bisinti kaisa dofawo sisamung phainai chini borom gnang Orun Deborma chini ata Orun Deborma ni sijak resapmung ang khaklayo or sabung khnawi kuno borok mokol mukti thok chakhilayo tongi manglak amsuk khei bkhau nangmani resapmung ga ar sabung no bosung project romui tongo engkai mia chung meeting lai khabon bagi nang mia agotala ma thangmani tini ambai kisa leitin khanor naisingka normal belai hambai tai abo haikino chung thungmung rogo
सोलोंमुं रग स्कुल रगनो बाहायके डेभेलप खायनाय लामा बाहायके डेभेलप खायनाय चिनि गोबांमा दङ चिनि बर' रग गोबांमा थोंगोरों दङ चिनि गामिनि सेराव गोबांमा उल्टा जिमनास्टिक रिनाय काहामा काहामाके रिमान दङ किन्तु कोन একটা प्लेटफर्म मायानि बागै बर' गोलैमा दङ जों आबाहायरंनो मानायनाय ताइ चिनि प्रत्येक जे बिडिसिनि कमिटि संजाक विलेज डेभेलपमेन्ट कमिटि संजाक बा साब जुनेल संजाक ताइ बेबाक प्राइमारि कमिटि जत्त कमिटि दङ जों बेबाकनो नजर रुई जत्तनो सामुं तांलायनायनि बागै आं नरनो कक कसारो चिनि बुबाग्रा जोंनो लगिरिखा जों तिप्रा दफार थानजाक जत्तनो बेलेके हामनाय কোনো জায়গাও ফাইনাই ओमफ्राय केबो सेकां केबो उल किसाबो खालगै मानाय सिंलायनाय तामखे जों आं ननो हामिया खलायनानि हनि वान सुगै आं ननो हामिया खाय आं हामसाय थानानि हनि वान सुखाय केबो हामलाय मानगला खाय दिबा नों आनो लगिरिदि आं बननो लगि मारिनाय आबो हायके सिसों चिनि गोबांमा जे ट्रिक्स दंमानि आगिरावबो सोङो बाहाय आगिरावनि तमन बेतामो कासेरेबै ननो कासेरेबै द सों साका कावै थांमान ननो हामिया सावै दां हामैमान आवमं सिजों चेष्टा जों नरनि थानिव कक आवाय मुं सिंति बां कसारनान मुसुंबो जों जत्तनो गोदालै सामुं तांलायखांखाय जों दलाय डिस्ट्रिक्टनि जुनालनो ताइ मनु साब जुनाल हिन्दी ता अ जागाव जे दंनाय अबनो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है जों चालगै माननानै बागै नरक बरक जत्तनि सहयोगिता बा नंनि लगिनांगौ आं साइसुंबो खलायमेया नरबो केव साइसुं खलायमान्या जों जत्तनो पाल हंखायसे साल चिनि बुबाग्राबो आबनो नाय पाल हंखायसे साल जों थानसा हंखायसे सामुं खलायमान ताइ चिनि अ जागा तामो तामो नांकुमा दं जों आबरनो मानायलायनाय जों एर मध्य प्रपोजाल लिलायजाक दङ अ जागाव कायसा साप्लाइनि बेबस्था खलायनानै ओमफ्राय चिनि पारासिमिया जत्त कामियाम चाहिए न चिनि बररनि बजागा थैनां बजागा लामा नां जों आबो नायसम लायै ताबो चिनि जुनालनि बखाक्ति तामो तामो रिउइमान तामो तामो रिथक आबो तामो तामो जों सानैमान आबोनो साइतक लायै जों मानसाक जरातै थानसा खायै चिनि अ दलाय डिस्ट्रिक्ट न जों काहाम खलायनानै चिनि कामि आमसायनो जों सनामै तिसानानै गोबांमा बररनो साव स्मार्ट सिटी सनाम लायो स्मार्ट सिटी सनामो टाउन सनामो आबो बायसिनि कुनो लाभनि एब्ला हाय दिबा सर कत कतं थांगोनि चिन्ताम लाभ नाबा चिनि प्रफिट ब जागाव फायनाय हेंखाय चिनि कामि आमसायनि सुबिदा असुबिदा न बुजुबै कारेन्ट दै लामा आबरगनि जे फुर काहाम बेबस्था नि थांगो चिनि बुमुं सलायजागै दं माने आबरगनो सनामै तुबै फायमानो आफुरसे चिनि ग्रेट सक्सेस नाय ओंखाय तिनिनि अ जराव नरक नासिंगाबो दुखा ओंका नासिंमा दुखा फिया जों किसा लेखा मिया मा थांगो पान्दा पाइमोन यागुलो बिनि बुफानि सिमालंगो थांगै खमरिबो बरमबो याफारखा खा आनि आफा दिनि आफा दादा मा इलेक्शन नि सिगां सिमिनो 3-4 बछर आफा गतमानि पेरालाइसिस दंमानि ओमफ्राय इलेक्शन नि सिगां जेफोर आं प्रचाराव थाङै दङ कक पिरि दङ जेफोर आ जराव बो बिसनाव खलायजाक अनेक समयनो कक कसारो निनि प्रचार बुफुर पाइनाय 10 दिन सिगां बसंका ओमफ्राय 6 तारिखआव जेफोर पाइनाय हिंसाका आफोर पाइसु पाइनाय हिंसाका ठीक इलेक्शन नि दिन इलेक्शन नि सालो 10 मिनिट आफा जोंनो याकारि थांका फियाबा बिनि हामारि बिनि फोरोंमा आबो बयनो जों याकारि सेवै दङ दफानि बागै तामो खलायनो नां बबाहायके सेक्रिफाइस खलायनो नां आबो आफा फोरोंलांखा नरक नुगैमा नरक स्कुल दंमानि अबो चिनि नकथाय दंमानि आफा नकथायनो याकारि स्कुल दिखा अंगनाबादि सेन्टार अबो बाहायनो चिनि जुग जागा दंमानो याकारि दिखा लामा गामिनि बरक हामक्राय थों नै लामा रगो पुकुरनि किनार रक बन्ततानै लामानो याकारखा इलेक्ट्रिक गें ताबुक जे ट्रान्सफर्मर बयजक मानि आबो चिनि खेतो खायसा मानि जागा आबो हायखायनो दफानि बागै जे याफारि कलांमानि जे जोंनो फोरोंलांमानि आं बाय थांबो आबोनो न बा चिनि नक नुखुंबो आबोनो न जों सोलोंनो यापेरि सेलाय दङ मानसाक जरतै जों दफानि तामो खलायमान आबोनो न जों साइतक लायो दिनिनि हाय सालजराव अ कामिओ दलाय डिस्ट्रिक्टनि चेयारमेन होनायानो संगै रिमाबाय चिनि बुबाग्रा बा चिनि बदल बागै आबो चिनि आफानि हामारि चिनि आं वानसुगै अबनो चिनि आफानो बरम दिउै आं रखम याफारनानै थायो बारार हा कतर गोनां रां खक्सा नांयावैनो मागनाय बायसिन रिजाकनाय हुनै साख्रिमानि हा कतरनि मन्त्रि बख्रक नरेन्द्र मोदी
Bar Hakotor Kanangi Rang Koksan Nayawi Magana Vaccine Design Hine Shaklamari Hakotoni Montri Bokrok Narendra Modi Bar Hakotoni Montri Bokrok Narendra Modi ni Omar Shang Butang Yagon Harmano Kakam Yafana Bagai Kashe Panda Sangazaka Kanchanpur Haponi Shakham Nago Asani Panda Faimanjaka Dosda Kanchanpur Amsini MDC Shailendra Nar Kanchanpur ni SDM Subhas Acharya Kanchanpur Shakham ni SDMO Shak Nainai Nas Nakobe Kubunira Pandavo Kognaram Santani MDC Shailendra Nar Shaka Tiprasa Kami Amsa Kabangko vaccine desire tongko shagna rok shakhamni koktwma na thangke lama kasui difir horo hini kokshilchaka aboni bugai jotono no dakte vaccine hana bagai koimong narakha যে তারপরে আমাদের রেশন শপ তারপরে গ্যাস এজেন্সিতে যারা কাজ করেন ওনারা এবং 17 তারিখ থেকে আমরা ফুল প্রেজেন্টলি আমাদের 18+ যারা অন্যান্য আছেন তাদের টিকাকরণ শুরু হয়েছে এবং আমরা 17, 18, 19 এই 3 দিন আমরা কাঞ্চনপুরে আমরা টিকাকরণ করি সারা ত্রিপুরার সঙ্গে। তো আমাদের উত্তর ত্রিপুরা জেলার যে টার্গেট ছিল সেটা ছিল 40,000, কিন্তু আমরা গত 17, 18 এবং 19 এই দিনে আমরা 64,000-এর উপরে আমরা ভ্যাকসিনেশন করেছি। তো এই পারফরমেন্স দেখে আমাদের ত্রিপুরা সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আবার 2 দিন এক্সটেনশন করেছে, যেমন আজকে 21 এবং 22। তো আমি একদম সংক্ষেপে আমাদের যে পারফরমেন্স আমাদের কাঞ্চনপুর মহকুমার যে পারফরমেন্স আমি এখানে বলছি। তো আমাদের কাঞ্চনপুর মহকুমাতে টোটাল হেলথ ইনস্টিটিউশন আছে 10টা, এর মধ্যে 8টা ইনস্টিটিউশনে আমাদের ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রাম চলছে। এর মধ্যে আমরা সাগুয়াল এবং ভান্ডারিমাতে আমরা কোনো প্রোগ্রাম করছি না। তো বাকি যে 8টা এর মধ্যে আমাদের ভ্যাকসিনেশন সেন্টার আছে টোটাল 49টা। তো 49টার মধ্যে আমরা গত 3 দিনে তার মানে 17, 18 এবং 19-এ আমরা ভ্যাকসিনেশন করেছি প্রায় 13,226 জন। তো এটা আমাদের টোটাল টার্গেট 50,704, এর 26.08% আমরা এটি করতে পেরেছি। তার মানে আমরা অলমোস্ট 4 ভাগের 1 ভাগ করেছি, 3 ভাগ বাকি আছে। তো আজকে আমাদের প্রোগ্রাম চলছে সকাল 7টা থেকে শুরু হয়েছে। প্রত্যেকটা যেখানে আমাদের যে 49টা সিডিসি আছে সেখানে। তো আমাদের যে প্রথম 17, 18, 19 যে 3 দিন প্রোগ্রাম ছিল সেখানে আমাদের সাব সেন্টার লেভেলের টার্গেট ছিল মাত্র 150, এবং আমাদের যে কাঞ্চনপুর যে সিডিসি এবং 10টা সিডিসিতে ছিল আমাদের 300 করে। তো আমরা সিএমও স্যারকে রিকোয়েস্ট করে এটা ইনক্রিজ করে আমরা 500 করেছি। তো বাকিগুলো যে পিএসসিগুলো আছে যেমন লালজুড়ি, জমপুর, বছিরামপাড়া, আনন্দবাজার, সেগুলোতে আমাদের টার্গেট ছিল 200। তো সেগুলো আজকে যে 21 তারিখ এবং 22 তারিখে যে টার্গেটটা ডাবল করা হয়েছে। মানুষের স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে ভ্যাকসিন নেওয়ার যে স্বতঃস্ফূর্ততা দেখে রাজ্য সরকার এটা ডাবল করেছে। তার মানে আজকে এবং আগামীকালকে আমাদের যে কাঞ্চনপুর সার্বিক মহকুমা হাসপাতালের যে সিডিসি কোভিড ভ্যাকসিনেশন সেন্টারে 1000 করে হবে। তো এর আগে আমাদের একটু সমস্যা হয়েছিল, কারণটা আমাদের যে Jerok insurance khane bagai wanajak rang khatinane bagai lama manjagya angai tongo kahamke shawi manya boro thangnai tam khlainai sabno swngnai poito thangi maya angai tongo sabno sungke kahamko biti mano eba jora korei habanok rogo thanglasho khlainani borongni bagai beleno kaham koktwma tei kaham sepsap tongo nini ani jotoni sampawono nogo tongtoi tuino haba nogo rogo tongtoi tuino eba jefru srapsa jora mano jora kariwino insurance khlai mannai tei rang khatimuni kokbiti nawi mannai. The New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapang bai kosibina hajak insurance company oro joto malkhung eba car, motorcycle, sakduk eba health, personal accident, fire accident ungma rongni insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda scheme tabok tubjagoi tongo the New India Insurance Company Limited ni lamatei aborok ungkha Kisan Vikas Patra monthly income scheme 5 years
NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme. Obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance, RPLI Rural Postal Life Insurance, RD Money Deposit Scheme, Monthly Interest Scheme akorok. Jerok tabubo obuti hairok insurance eba rang khatimuro claimaya khon boroni bagai the New India Insurance Company Limited by Kurungi Mano. Teba kahamke shinane bagai kurungdi Nikoma the New India Insurance Company Limited, a Gulf of India undertaking. Nayantara Deboroma, agent code AG 00114965, Shupari Bagan, Krishnanagar, Agartala, West Tripura, PIN 799001, Kokdo number 85751032/825-803-7592. Email debormanayantara@gmail.com. Jeremy Nangkuman Insurance Tabubo Klajaya Khon Tongko Borok Dakti Klayay on Nikumau Kurungi Mano Tamni Hanba Bufro Tamro Patu Tang Kepushia Langmani Musa Titi Kurei Hanibai Joratong Seni Batani Sagduni Simi Malkong Motorcycle Akoroni Insurance Day Rang Khati Muni Shamung Fologoi Tinangno Kusung Kowar Khanyani Waslai Tongo Borok the New India Insurance Company Limited by Kurungai Insurance Day Rang Khati Muni Kong Biti Nawimano Aji Muni Lama Rutugui Maya Samusuna Nebagi Save Maya Ungitongarong Nebagi Beleno Kaham Save Kaham Koktwma Tabuk Tipasha Kami Amzayano Manthogo Swrangchati Hezonson Training Center National Skill Development Cooperation by Koshmung Manjak O Center Tangne Taltham Sakano course change rezaka tabo teise admission fee rezak fioka musungna admission nai mano shrungai mano samung shep mani mano course ni mong unka food and beverage service steward o course claima logi rungsrangai rongno skill development te computer soft skill bo phurungjangnai course paimani yaglo placement bo tongnai Wasa training pajak eba seringi pajak hunke bank rogo loan nana bukalai engnai tei baithangni shakni yakung bai basai mana tei restaurant daba hairok bo phyogi manai abni bagi training center ni bekhak tei chuba jangnai documentation tei presentation ni bagai wasa certificate mani paikhe bank rogo loan nana ni bo lama kalai engai thango Asuba Shimi Bathagya Kahamki Siringi Manke Haste Te Patar Hastini 3-star, 4-star, 5-star hotel logo placement unani sept manai. Brother sir, we have a juice. Hani bai Hastini je sikla sikli ro Shamu Srangna Musungo Shakni Yakungbai Basana Musungo Boro Leda Way Dakti Kurungdi Hazelson Training Center by Sunane Bagi course free, training free, Chana Nana Thangpai free. Nikuma Hazelson Training Center, Gabodi Community Hall, Gabodi Matkar, Porbopur ADC Village, Agartala Jompoichala, Sipahijola District, Tripura 799004. Contact 700-519-8035. Email hazelsonllp@gmail.com. Website www.hazelson.co.in. Admission last date April talni thamsi salmare jora. Hake musnarok leriawai dakti kurungdi rejak nikuma te kokduk nambaro. Kuai Uttor Maharani Amche Musuk Hokna Thangai Amcheni Borok by Manjago Boy Butojaga Honai Kokshijaga Sikla Congress in Kasko Pujan Bishwas Borokram Belake Buma by Borok no Jibishak Hamnogo Shok by Kenneth Tika Honai Saimanka Turuk Bosuni Borok Thimanoti Saltang Thana Buskango Deputation Nika Sikla Congress Bodor
ফিয়া দগনা সিনাই লুকরনি কক্সিসাম তমু বরক মুসুক খগিয়া হুনকে আচুক জেরাও বরনি মুসুক পাই সিকক হুনি চঙ্গই বুকা হুনকে মারখঙ্গ খাই বরনি মুসুক বরনি নক টংকা সুনামুরা বরক খয় উত্তর মহারানী আমচায়া আচুগ বরকনি মুসুক পাই সুমো আচি টংকা দগনা সিনাই লুকরকনি থানি ফিয়া কংগ্রেস বদনি সিকলা বদর খাই সিকক হুनै আমজগসি বউ হুनै সাवै টংखा Step down, step down, step down. টান দিয়ে ধরো এটা টান দিয়ে ধরো তুই আমার হাতের তলাইছ আমি কি তোর দেখ গণ্য রাখছি তোর পিছিয়ে দেয় আমি ধরে বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। মহারানী প্রতি 3 জন হত্যাকারীকে বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। উত্তর মহারানী এলাকা 3 জন অভিযুক্তকে এখন অব্দি গ্রেফতার করা হলো না কেন? পুলিশ প্রশাসন জবাব চাই, জবাব দাও। উত্তর মহারানী এলাকাতে অভিযুক্ত 3 জনকে এখনো অব্দি গ্রেফতার করা হলো না কেন? পুলিশ প্রশাসন জবাব চাই, জবাব দাও। আপনারা জানেন যে উত্তর মহারানী এলাকাতে তেলিয়ামুড়া সংলগ্ন উত্তর মহারানী এলাকাতে গরুচোর সন্দেহ করে 3 জন ব্যক্তিকে খুন করে ফেলা হয়েছে। পাবলিক মেরে একসাথে গণধোলাই করে তাদেরকে খুন করা হয়েছে। তাদেরকে পুলিশের তরফ থেকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল, কিন্তু ইনজুরিগুলো এত ডেঞ্জারাস ছিল, ক্রিটিক্যাল ছিল যে ওরা দে সাকাম টু ডেথ, তারা মারা গেছেন। এবং এখন অবধি পুলিশ প্রশাসন থেকে কোনো রকমের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। যারা ক্রিমিনাল ছিল, যারা এই মারধর করেছে, তাদের বিরুদ্ধে কোনো রকম আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, কিংবা কাউকে ডিটেনশনও নেওয়া হয়। তো তার জন্যই আমরা আজকে প্রদেশ যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সিনিয়র নেতৃত্বরা এখানে রয়েছেন, আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, আমরা একসাথে এসেছি। এখানে ডিআইজি অফিসের সামনে আমরা ধর্ণা প্রদর্শন করছি, যাতে অতি সত্বর যারা এই জঘন্য ঘটনা যারা করেছে তাদের প্রতি আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হোক এবং তাদেরকে অতি সত্বর যাতে কাস্টডিতে নেওয়া হোক, সেটা আমাদের দাবি। এবং আমরা আমাদের একটা প্রতিনিধি দল, আমাদের যারা সিনিয়ররা রয়েছেন, ওনারা গিয়ে দেখা করবেন ডিআইজি সাহেবের সাথে, ওইখানের মধ্যে ওনার সাথে দেখা করে তারপরে দেখা যাবে। আমাদের দাবি থাকবে যে যারা ক্রিমিনাল যারা রয়েছে তাদেরকে যে অতি সত্বর অ্যারেস্ট করা। কারণ এই রকমের যে জিনিসটা, যে এই যে লিঞ্চিং, মব লিঞ্চিং, এরকম কালচার আগে ত্রিপুরা রাজ্যে ছিল না। আপনারা দেখতে পেয়েছেন যে উত্তরপ্রদেশের মধ্যে উত্তরপ্রদেশ গভর্নমেন্ট, যোগী আদিত্যনাথ লেড উত্তরপ্রদেশ গভর্নমেন্ট, বিজেপি যে স্টেটে রয়েছে, বিজেপি সরকার আসার পরে এইসব ঘটনা উঠে এসছে। আপনারা জানেন যে গতকাল কিছুদিন আগেই সাতরামনগর এলাকার মধ্যে কালিকাপুর এলাকাতে একজন মাংস বিক্রেতাকে পিটিয়ে সবার সামনে হত্যা করা হয়েছে। তো সেগুলো নিয়ে এখন অবধি পুলিশ প্রশাসন একেবারে নিশ্চুপ এবং তাদের তরফ থেকে কোনো রকমের ব্যবস্থা নেই। আইন শৃঙ্খলার এতটা অবনতি ঘটেছে এই বিজেপি সরকারের চলাকালীন। তার জন্য আমাদের দাবি যে যারা এইসব ঘটনাতে অভিযুক্তরা রয়েছেন তাদেরকে যাতে অতি সত্বর যাতে তাদের উপর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয় এবং তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়। তিনি sak jarani baga asukno ulni bagai naitani che oi Swrangchati Kokborok Koktwma TV channel